अस्सलाम वालेकुम, आदाब से जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल नावल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अभी तक तो काफ़ी दिलचस्प जा रहा है नावल। और आप में से जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे जो है वो सारा का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतना ज़बरदस्त उसने जवाब दिया ना अलिशबा को कि दिल खुश हो गया। अक्सर नॉवेल्स में होता यह है कि ऐसी लड़की जो कि यानी कि अनवांटेड सी हो, यानी कि ज़बरदस्ती की शादी जिसको कह ले कि अनवांटेड मैरिज हो, उसमें अक्सर ये होता है कि लड़की जो है वो अपने नसीब पर सब्र शुक्र कर रही होती है, बर्दाश्त कर रही होती है, यानी जुल्म सह रही होती है। घर वालों को भी अपना बना के रखती है, हस्बैंड के भी आगे पीछे फिरती है, उसकी चापलूसी करती है कि वो राज़ी हो जाए। मतलब एडजस्ट करने की, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करती है। और ख़ास तौर पे उस लड़की से तो बिल्कुल ही वो डरी और दबी हुई रहती है ना, जो कि हस्बैंड के पीछे पड़ी हो, चाहे वो हस्बैंड की वांटेड हो या ना हो, लेकिन वो उसे झिझक रखती है और ख़ुद को एहसास कमतरी का शिकार कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सारा ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया ना अलिशबा को कि मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही लॉजिकल उसने जवाब दिया और बहुत ही खूबसूरती से उसने उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया ना, कि बस मज़ा आ गया सच में। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, क्योंकि कहानी काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है और काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सारा की वालदा के हालात जानकर। यकीन बहुत बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया इस चीज़ को। बहुत दुखी कहानी है यहाँ से, खैर जो सारा की वालदा की के साथ जो कुछ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है इश्क, औरत और अनकबूत। मुसन्निफा है गुल अरबाब, किस्त नंबर 7। मोमल संभल कर खड़ी हो गई थी और अब अपने कीमती और नफीस कपड़े झाड़ रही थी। उसे ये जानकर शदीद धचका लगा था कि अजीज अहमद खान सब कुछ जानता है। वो कम अज कम इतनी समझदार तो थी कि ये जान जाती कि अजीज अहमद खान उसकी असलियत से वाकिफ है। मोमल बेगम, आज तो सारा की माँ के साथ बदतमीजी की है, लेकिन इसके बाद ये बात याद रखना कि ये औरत इस घर, इस बच्ची और मेरी जिंदगी की भी मालिक है। हालांकि हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि हम एक दूसरे को छू भी सकें, लेकिन ये ना किस्मत का सितम है और ना ही ये हमारा गुनाह या कसूर है। ये सब तुम्हारे गंदे जहन की कारस्तानी है। अब निकल जाओ हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। हमें तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखनी, समझी। अजीज अहमद खान गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था और वो जो मुझ बेबस पर जुल्म की आदी थी, इस वक्त पहली बार खौफजदा नजर आ रही थी। और मैं उस जालिम औरत की शक्ल पर खौफ के साए देख कर अंदर से सरशारी के एहसास में शराबूर थी। मैं दिल से उस शख्स की एहसानमंद थी जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था, जो मेरे सामने सीना सपर था। ऐसा तो बस एक ही शख्स इससे पहले जिंदगी में मिला था, जो किस्मत के साथ मिली भगत करके उन माँ बेटी ने मुझसे छीन लिया था। ये कहकर वो हसरत भरी नजरों से उसे देखने लगी थी। इब्राहिम नजरें चुराकर अपनी हथेलियों की लकीरों को देखने लगा। वो गुस्से से फुनकारती हुई उठी और धमकियां देती हुई वापस जाने लगी। शायद अब समझ गई थी कि वो मजलूम सी मस्कीन शगुफ्ता उसके रहमो करम पर नहीं है, और अगर वो यहाँ रुकी तो बहुत कुछ उससे छीन जाएगा। वो टूट गई थी, लेकिन उसके दरवाजे से निकलने तक मैं फिर भी इस उम्मीद पर उसे घूरती रही कि शायद वो एक नज़र मुड़कर अपनी बेटी पर अलविदाई नज़र डाल ले। लेकिन वो तो जैसे जज्बात से ही आ रही थी, ना मुड़ी ना उसे देखा और बाहर निकल गई। लेकिन अजीज अहमद खान ने नौकरों को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि इस औरत को घर की दहलीज पार करके अंदर ना आने दिया जाए, और अगर ये फिर उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो मेरे और सारा के सर का आसमान था, लेकिन वो आसमान भी एक दिन हमसे छीन गया और हम दोनों माँ बेटी एक बार फिर से जमाने के सितम सहने के लिए अकेली रह गई थी। जिस दिन वो मर गया था उस दिन मेरी बुजदिली और कम हिम्मती भी मर गई थी। उस दिन शायद पुरानी शगुफ्ता पूरी की पूरी मर गई थी, क्योंकि उसके लिए जमाने के सामने दीवार बनने वाला अजीज अहमद खान बहुत कुछ छोड़ गया था, दौलत और जायदाद के अलावा शायद हिम्मत और बहादुरी भी, जिसकी हम माँ बेटी दोनों को बहुत ज़रूरत भी थी। शगुफ्ता के लहजे में उस शख्स के लिए बहुत एहतराम था। अगर मेरे दिल में पहले से आप ना होते तो मैं उस शख्स से मोहब्बत भी कर सकती थी, क्योंकि वो चाहे जाने के काबिल इंसान था। क्या हुआ था शगुफ्ता उसे? वो तो बहुत मीठा और सीधा इंसान था, जिसने सब जानते हुए भी मोमल को कोई नुकसान ना पहुंचाया,
ورنہ تو اس کے خلاف کارروائی کر کے وہ سب کچھ برباد کر سکتا تھا، مومل کی ازدواجی زندگی سمیت ہمارے باپ کی عزت کو ذلت میں بدل سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ تم دونوں کا سہارا بنا۔ وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے پاؤں چھو کر کہتا کہ میری رگ رگ تمہاری احسان مند ہے کہ تم نے ہماری عزت اور وقار کو برباد ہونے سے بچا لیا، اور تم نے میری کل کائنات کو سنبھالے رکھا۔ شگفتہ کو جو اعتماد میں نہ دے سکا وہ اعتماد تم نے دیا۔ تم تو مر کر بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ رہو گے۔ ابراہیم نے ستائشی انداز میں عزیز احمد خان مرحوم کی صلاحیتوں اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا تو شگفتہ نے پھر بات شروع کی۔ اس رات شام سے ہی عزیز احمد خان کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے مجھے بتا رکھا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور اپنی دوائیں بھی پابندی سے لیتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ملک سے باہر جا کر علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ اسے ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہوا ہے، لیکن شاید مجھے زندگی سے وہ والی محبت باقی نہیں رہی کہ جس کے لیے میں زندگی نام کی تتلی کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتا پھروں۔ بلکہ کبھی کبھی مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اب میرے لیے زندگی نام کی تتلی اپنے رنگ اور اپنی کشش کھو چکی ہے۔ درد اور جدائی کی بارشوں نے اس تتلی کے سارے رنگ دھو دیے ہیں۔ میں اب اس کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ مجھے سکون چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سکون مجھے موت کی آغوش میں ہی مل سکے گا، لیکن میری ننھی پری سارا مجھے موت کی آغوش میں جانے سے روک لیتی ہے۔ میں موت کے پھیلے ہوئے بازوں میں سمٹ جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن کر مجھے کہیں نہیں جانے دیتی۔ وہ سچ میں سارا سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی زیادہ محبت کہ کوئی باپ اپنی سگی بیٹی کو بھی اتنا نہیں چاہتا ہوگا جتنا وہ اسے چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سارا کی محبت ہار گئی اور موت کی طلب جیت گئی۔ اس دن ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اب اسے سنجیدگی سے آپریشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ ہنس کر ٹال گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے، لیکن وہ پھر بھی اسپتال سے گھر آ گیا کیونکہ وہ سارا کے پاس اپنے گھر میں ہی مرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو گئی تھی۔ میں نے سارا کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کے باپ نے جان بوجھ کر علاج سے بے احتیاطی کی، کیونکہ اسے زندگی سے محبت نہیں تھی۔ اگر میں اس معصوم کو یہ سب کچھ بتا دیتی تو وہ مجھ سے یہ ضرور پوچھتی کہ اس کے باپ کو زندگی سے محبت کیوں نہیں تھی۔ وہ اب بھی اپنے باپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور عزیز احمد خان کو ہی اپنا سگا باپ سمجھتی ہے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ ساری غلطی ڈاکٹرز کی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں باپ کی محبت اور عزت کم نہیں ہوئی، لیکن اس ایک پیشہ سے اسے شدید قسم کی نفرت ضرور ہو گئی ہے۔ ابراہیم کو اس معصوم پر بہت رحم آ رہا تھا اور اس کے دل میں سارا کے لیے محبت ٹھاٹھے مارنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی مظلومیت پر افسوس کر رہا تھا۔ بلکہ دونوں ماں بیٹیاں بہت سے ظلم سہ چکی ہیں، زندگی میں اب مزید انہیں کوئی دکھ نہ ملے یہ کوشش کرنی ہوگی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ اب اسے مومل سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اس کی اپنی بہن تھی۔ اسے شاہد بھائی پر ترس آ رہا تھا جن کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، لیکن وہ اب بھی اس سب سے بے خبر تھے۔ اچھا ہوا کہ ماں اس دنیا میں نہ رہی، ورنہ ایک بیٹے کی حیثیت سے میں انہیں کچھ نہ کہہ پاتا، لیکن ان کی عزت میرے دل میں بہت کم ہو جاتی، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتی اور نہ میں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے اندر کی گھٹن نکالنے کی کوشش کی، جبکہ شگفتہ تھک کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا نہیں ہے مجھ میں؟ خوبصورت ترین چہرہ، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ حسب نسب، مضبوط کردار، مزاج بھی بہترین اور پھر محبت بھرا دل۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی مرد کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، لیکن وہ تو پتھر ہے۔ اسے تو میری کوئی خوبی بھی اچھائی نظر نہیں آتی، اور مجھے تو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کتنی خوددار ہوا کرتی تھی تم، اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ محبت کا پہلا نشانہ ہی انا اور خودداری ہوتے ہیں۔ جب انہیں شکار کر لیتی ہے تب انسان مکمل اس کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کا وجود اپنا نہیں رہتا، بلکہ بنا روح کے جیسے جسم دوسروں کے رحم و کرم پر بدلتے کندھوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اسی طرح مریض محبت بھی کٹھ پتلی بن کر محبت کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ محبت کہتی ہے جھک جاؤ، وہ اپنا مقام دیکھے دو زانوں جھک جاتا ہے۔ محبت کہتی ہے توجہ کی چند سکے وجود کے لیے مانگ لو، وجود ایک اشارے پر کشکول میں بدل جاتا ہے۔ کسی کی قسمت میں توجہ کی بھیک ہوتی ہے اور کسی کی قسمت میں فقط انتظار۔ اس نے اپنی ریشمی زلفوں میں لمبی لمبی مخروطی انگلیوں کو گھماتے ہوئے اپنے عکس کو مخاطب کیا۔ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں محبت کے اشاروں پر ناچنے کی۔ اب میں تھک گئی ہوں، مجھے مزید جھکنے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ میرا ماتھا میرے گھٹنوں کو چھونے لگا ہے۔ وجود کے کشکول میں توجہ کے
एक सिक्के की झनकार भी सुनाई नहीं देती। उसने अपने चकराते सर को एक हाथ से दबाया और कुछ सोचकर फैसलाकुन अंदाज में तेजी से उठी और अपनी साइड टेबल की दराज खोलकर एक बोतल निकाली जिसमें छोटी छोटी गोलियां थीं। उसने गोलियों की बोतल अपनी दाहिनी हथेली पर उल्टा दी और गोलियों की गिनती शुरू कर दी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गोलियों पर गिर रहे थे। उसने 20 तक गिनती पूरी की और फिर थक कर मजीद गिनती छोड़ दी। पानी का ग्लास भरते हुए वो गोलियों को दर्ज दीदा नजरों से देखते हुए सोच रही थी, कितना आसान है इस मोहब्बत की गुलामी से फरार हासिल करना। मेरे और आज़ादी के दरमियान बस इतना ही फासला है जितना मेरे हलक और गोलियों के दरमियान है, और फिर ये फासला ख़त्म हो गया। उसने डूबते हुए जहन में एक मंजर मकीद कर रखा था। उस मंजर में एक मर्द एक औरत का हाथ थामे महवे सफ़र है, जबकि वो हसरत भरी निगाहों का मरकज़ उस मर्द की दबंग चाल है। वो उन आंखों में ख्वाबों की चुभन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये आंखें उसकी अपनी थी जिनमें दूसरी औरत का वजूद कांटे बो रहा था। आज मम्मा के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है। मैं सारी रात जागकर दुआएं करती रही हूँ। जैतून खाला, आप भी मेरी माँ के लिए बहुत सी दुआ करना। वलीद ने देखा वो उसके साथ गाड़ी में बैठने से पहले जैतून खाला को कह रही थी। उसने महसूस किया कि सारा के लहजे में एक नामालूम सा खौफ झांक रहा है। वह एक तवील सांस लेकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। उसकी तसल्ली के जवाब में वो कदरे नागवार अंदाज में बोली, काश कि मैं भी एक डॉक्टर होती और मेरे सीने में भी दिल की जगह एक पत्थर रखा हुआ होता। उसकी बात सुनकर वो चिढ़ सा गया। मतलब क्या है आपका? क्या डॉक्टर्स के सीने में दिल नहीं होते? ये महज आपके बेवकूफ़ाना और जहालत पर मबनी सोच है, और आप जैसे ही कुछ लोगों के दिलों पर कुफल पड़े होते हैं, इसलिए इल्म का नूर उनके दिलों से जहालत की तारीकी नहीं मिटा सकता। आप जैसे लोगों को ही तो पढ़े लिखे जाहिल कहा जाता है। उसकी साफ साफ बातें सुनकर सारा का पारा हाई हो गया। मुझे ना आपसे कोई बात करनी है ना सुननी है, बस आप चुप ही रहें तो बेहतर है। उसने ये कहकर बात खत्म कर दी। क्यों मैं चुप रहूं? दूसरों को तो आपका जो जी चाहे कह सकती हैं, मैं जब बोलता हूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अपने बारे में सच सुनना कमज़ोर और बुज़दिल लोगों का काम नहीं है, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस वक्त सख्त परेशान हूँ अपनी माँ की वजह से, और मुझे और परेशान मत करें। वो वाकई बहुत परेशान लग रही थी। मैं भी सख्त परेशान हूँ अपनी सास की वजह से। मेरी सास अपनी बेटी के बरक्स बहुत ही नाइस खातून है, इसलिए मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि हम डॉक्टर भी आम इंसानों की तरह ही अपने सीने में गोश्त पोस्त का दिल रखते हैं, बल्कि हमारे दिलों में इंसानी हमदर्दी आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही होती है। इसीलिए तो हम इस पेशे की तरफ आते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग हमारे एहसासात नहीं समझ पाते। वो मुसलसल बोले जा रहा था, जबकि सारा नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई भी आवाज़ उसकी समाअतों को डिस्टर्ब करे। ख़वातीन के बारे में यूं ही मशहूर है कि ये ज़्यादा बातें करती हैं। कुछ मर्द तो ऐसे भी होते हैं जो ख़वातीन से कई गुना ज़्यादा बोलते हैं और फिर मीसने बनकर ख़वातीन के पीछे बातें भी करते हैं। वो जले भुने अंदाज में बोली तो वो भी कहे बगैर ना रह सका। मैं आपकी परेशानी कम करना चाह रहा था, इसलिए ये सब कहा, वरना मेरी बला से जो आपके जी में आए वही करें। वो चुपचाप सामने देख रही थी। शगुफ्ता को चंद दिन पहले घर भेज दिया गया था। डॉक्टर इब्राहिम ने खुशगवार अंदाज में उसे देखते हुए कहा, अब माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पहले वाली शगुफ्ता। सारा की मुलाकात जब जब डॉक्टर इब्राहिम से होती, इब्राहिम का जी चाहता उसे अपने सीने से लगाकर खूब आंसू बहाए, इतना रोए कि सारा दर्द आंसुओं के जरिए बहाकर अपने वजूद को पुरसकून कर ले। लेकिन वो क्या कहकर उसे सीने से लगाता? ये सोच सोचकर उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। सारा की नज़र में वो सिर्फ उसकी माँ का मालिश था और बस। और इब्राहिम ने यह भी महसूस किया था कि सारा उसे पसंद नहीं करती। वो दिल ही दिल में यह सोच रहा था कि शायद उसकी वजह यह हो कि वो अपनी माँ में उसकी दिलचस्पी महसूस कर चुकी हो। हालांकि इब्राहिम की पूरी कोशिश ये थी कि उसके जज्बात और शगुफ्ता के लिए बेखुदी कोई दूसरा महसूस ना कर सके, क्योंकि इस तरह से दोनों की बदनामी का डर था। डॉक्टर इब्राहिम ने बरसों की कोशिशों से यह इज्जत बनाई थी और अब वो अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि देखने वाले एक मरीज़ा के साथ उसका इल्तफात महसूस कर सकते थे। लेकिन सारा की नज़रों ने उसे बता दिया था कि कोई ना कोई बात उसे पता चली हुई है। डॉक्टर इब्राहिम सारा की बेरुखी देखकर उससे कोई बात भी नहीं कर पाए। सारा ने महसूस किया था कि डॉक्टर इब्राहिम उससे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो वो कह नहीं पाते। मुझे किसी दिन उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसने फैसला कुन अंदाज में सोचते हुए मुतमईन होकर सर हिलाया। शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए बेटी और दामाद का इस्तकबाल किया।
میرے گھر کی روشنی آئی ہے، اس نے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا تو ولید حسن نے منہ پھلا لیا۔ روشنی کے ساتھ اندھیرا بھی تو آیا ہے، اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر ہوتی نہ وجود، یہ اندھیرا ہی ہے جس کی وجہ سے روشنی کو پہچان ملی۔ ولید نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے سارا کریڈٹ خود کو دیا۔ شگفتہ کھلکھلا کر ہنستی جبکہ سارا نے منہ بنا لیا۔ ارے خدا نہ کرے کہ میرے بچے کو کوئی اندھیرا کہے، بیٹا جی آپ تو اجالا ہو میرے دل کا بھی اور میرے گھر کا بھی۔ آپ نے ہی تو مجھے وہ احساس دیا کہ میں بے فکر ہو کر موت سے ملنے کے لیے چل پڑی تھی۔ یہ تو بھلا ہو موت کا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ نہیں لے گئی بلکہ کچھ مہلت دے دی کہ جاؤ کچھ دن اور جی لو، اور سچ کہوں تو موت سے مل کر واپس زندگی کی طرف لوٹنا بھی کچھ عجیب سا تجربہ لگتا ہے۔ زندگی کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے، جو کام ٹالے رکھتے ہیں ان کو نپٹانے کی دھن من میں سما جاتی ہے اور رب سے رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ موت ہاتھ پکڑ کر وہیں اس کے پاس لے جائے گی، پھر اس سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم کمزور انسان اور ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والا ہمارا مضبوط رب، ہمارا وہ سہارا جو کبھی پکارنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے شیدا کو چائے لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کی۔ ماما طبیعت کیسی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی ماں کے قدموں میں نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شگفتہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں گھمانے لگی۔ داماد جی کھانا کھا کر جانا، میں کابلی پلاؤ اور چپلی کباب بناتی ہوں۔ بٹیا نے بتایا تھا کہ آپ کو کابلی پلاؤ اور چپلی کباب بہت پسند ہے۔ شیدا اس کا جواب سنے بغیر پلٹ گئی۔ وہ ششدر سا شیدا کی بات سن کر سارا کو دیکھنے لگا تھا۔ سارا نے اپنی اڑی اڑی رنگت کو کنٹرول کیا اور باہر جاتی شیدا کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی، ارے شیدا بھی عجیب سی چیز ہے، شاید آپا نے اسے ان چیزوں کے متعلق بتایا ہوگا، مجھے تو نہ علم ہے اور نہ ہی میں نے اسے بتایا ہے۔ وہ شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں نے حیرانی سے اس کے جلتے ہوئے گلابی گالوں کی طرف دیکھا۔ ارے نیک اور وفاشار بیویوں کا تو یہی شیوا ہے کہ شوہر کے کہے بغیر ہی اس کی پسند ناپسند کا پتہ رکھتی ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں مضحکہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ بیوی، اور وہ بھی وفاشار بیوی؟ شگفتہ بیگم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی ولید حسن جلدی سے بول پڑا، ارے آنٹی یہ میری بیوی تھوڑی ہے، یہ تو میری دوست ہے، اور دوست بھی ایسی جو ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، ناک پر مکھی تک نہیں چھوڑتی۔ ولید کے ہلکے پھلکے انداز نے شگفتہ بیگم کو مطمئن کر دیا تھا۔ دوپہر کو وہ کھانا کھا کر ابھی شیدا کے ہاتھ میں چھپے ذائقے کو سراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سرکا رہا تھا کہ ڈاکٹر ابراہیم کی کال آ گئی۔ اور ڈاکٹر ابراہیم کا فون ہے، وہ بے خیالی میں خود کلامی والے انداز میں بولا تو سارا اور شگفتہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج رزلٹ آنا تھا ٹیسٹ کا، شاید اسی لیے انہوں نے فون کیا ہو۔ اسے یاد آ گیا تھا، وہ باہر نکل کر ان کی بات سن رہا تھا۔ پلیز ولید تم جلدی سے میرے آفس آ جاؤ، بہت ضروری بات ہے، دیر نہ کرو ڈاکٹر ولید، میں عجیب سی کیفیت میں ہوں اور سوائے تمہارے اور کوئی ایسا نہیں جس سے میں دل کی بات کر سکوں۔ وہ پریشانی سے نظریں چراتے ہوئے شگفتہ بیگم سے اجازت لینے لگا جبکہ سارا اس کے ساتھ ہی نکل آئی تھی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل جاتا ہوں، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ لیکن آپ کی تو آج نائٹ ہے، پھر اس وقت ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم بہت پریشان لگ رہے تھے، وہ شاید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے جلدی بلایا ہے۔ وہ خدشات میں گھرے دل کو کیسے سنبھالتی؟ میں بھی آپ کے ساتھ ان سے ملنے جاتی ہوں، آج مما کا ٹیسٹ آنا ہے، وہ شاید اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ میری موجودگی بھی اس دوران بہت ضروری ہے اور اگر آپ مجھے ساتھ نہ لے کر گئے تو میں خود ہی ٹیکسی کروا کر وہاں آ جاؤں گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ ٹھیک ہے چلو تم بھی، ویسے تم بہت ضدی ہو، اپنی منوا کر ہی چھوڑتی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کی ضد مان گیا تھا۔ وہ شاکڈ سی کبھی ڈاکٹر ولید کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی ڈاکٹر ابراہیم کی طرف۔ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب، میری مما کو کچھ نہیں ہوگا، شاید آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سامنے پڑی ٹیسٹ رپورٹ کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ ولید حسن اور ڈاکٹر ابراہیم دونوں کے چہرے گہری اداسی کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ شگفتہ کے پاس صرف چند مہینے ہیں، کینسر اس سٹیج پر ہے کہ پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ میں یہ سب ایک بیٹی کے سامنے اس کی ماں کے بارے میں نہ کہتا، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہمیں صاف بات بتانی پڑ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن وہ خود جس تکلیف اور کرب سے گزر رہے تھے یہ ولید حسن اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ابراہیم روتی ہوئی سارا کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا، تم کتنی لکی ہو کہ رو کر دل کا بہت بوجھ اتار سکتی ہو۔ مجھے دیکھو میرے اندر دکھ کے طوفان اٹھ رہے ہیں، تھکن ہے، بظاہر پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو کسی کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔
सारा को चुप लग गई थी। वो भीगी हुई सुर्ख आंखों से टुकर टुकर इब्राहिम को देखती तो कभी वलीद हसन को उसकी हालत देखकर रहम आ रहा था, लेकिन बहैसियत एक डॉक्टर वह अच्छी तरह से जानता था कि इस स्टेज पर इस मोजी बीमारी से सिर्फ कुव्वत इरादी के जरिए लड़ा जा सकता था। इसलिए वो सारा को कोई ऐसी तसल्ली भी नहीं दे सकता था कि झूठ बोलते हुए सब ठीक है कहकर उसे टाल दिया जाता। सारा, आप हौसला रखें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से ही आंटी को हौसला मिलता है। अगर आपने हौसला हार दिया और ये रोनी शक्ल लेकर आंटी के सामने गई तो आप खुद सोचो उन पर क्या गुजरेगी। वलीद हसन की बात सुनकर उसने कोई तासुर नहीं दिया, बल्कि गुमसुम सी किसी नादीदा चीज को देखती रही। उन्होंने जिंदगी में बहुत से दुख उठाए हैं, वो बहुत बहादुर औरत हैं। मुझे यकीन है कि वो अपनी कुव्वत इरादी से इस बीमारी का मुकाबला डट कर करेंगी। डॉक्टर इब्राहिम की इस बात ने सारा को चौंका दिया, लेकिन वो चुपचाप उन्हें देखे गई। मुझे डॉक्टर वलीद ने शगुफ्ता बीबी की जिंदगी की सारी कहानी सुनाई है। जवानी में बेवगी का दुख सहने वाली उस खातून ने बड़ी बहादुरी से जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला किया है। डॉक्टर इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन बात संभाली। इसी असना में वलीद हसन का फोन बजने लगा। सॉरी सर, मैं फोन सुनकर आता हूँ। वो बात करते हुए उठकर बाहर निकल गया। इब्राहिम अफसोस भरी नजरों से खामोश बैठी सारा को देखते हुए सोच रहे थे, मेरी बच्ची, जाने तुम दोनों के नसीब में और कितने दुख लिखे हुए हैं, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। सारा, जल्दी चलें। डॉक्टर वलीद, शगुफ्ता तो ठीक है। वलीद हसन बहुत घबराहट में अंदर आते ही उसे मुखातिब करते हुए बोला तो डॉक्टर इब्राहिम ने उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर जल्दी से पूछा, लेकिन वो डॉक्टर इब्राहिम की बात का जवाब दिए बिना ही सारा से मुखातिब था। सारा, अलिशबा ने खुदकुशी कर ली है, उसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी चलें। वो पत्थर बनी साकत से उसे देखे गई। क्या हुआ इसे? वो ठीक तो है ना? उसकी सांस फूल गई थी क्योंकि वलीद का साथ देने के लिए उसे तकरीबन भागना पड़ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त में रखा हुआ है। सारा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। उसने ये सब कुछ मेरे सर्द रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर किया है। मैंने उसकी पुरजोश मोहब्बत का कभी भी मस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसने मुझसे बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं। आप जानती हैं कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। उसके वालिदैन की जिंदगी में अलिशबा के दम से ही बहारें हैं, इसके अलावा और कोई खुशी नहीं है। वलीद का लहजा रो देने वाला था। सारा उसे हैरत से देख रही थी। फिक्र ना करें वलीद, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था और उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात थे। जब आपको उससे मोहब्बत थी और आपको उसकी परवाह भी थी, फिर आपने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? वो एक लड़की होकर इतनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए आपका साथ सबके सामने मांगती है, तो फिर आपने उससे अपना साथ क्यों नहीं बख्शा? मोहब्बत तो एक नायाब तोहफा होती है, जब ये मिल जाए तो इसे बहुत संभाल कर, बहुत सेंत सेंत कर रखना पड़ता है। आपने उसके तोहफे की कदर नहीं की, इसलिए तो वो इस हद तक मजबूर हो गई कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उसके अंदाज में गहरी हमदर्दी थी। मोहब्बत करने वालों को सबसे पहली कुर्बानी अपनी अना की देनी पड़ती है। वो अपनी मैं की गर्दन पर पांव रखकर मोहब्बत की महराज तक पहुंच जाते हैं, जबकि उनके सर महबूब के सामने झुके रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सर उठाकर भी मोहब्बत कर रहे होते हैं। ये वो खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी कुर्बानी छुरी फेरने से पहले ही मकबूल हो जाती है। अलिशबा जी ने जब देखा कि कुर्बानी कबूल नहीं हो रही, तब छुरी फेर दी अपने गले पर कि शायद अब कुर्बानी कबूल हो जाए। वो यूं बोल रही थी जैसे सारी जिंदगी मोहब्बत के सिवा और कुछ ना किया हो। वलीद हसन ने इस परेशानी में भी उसे हैरत से घूरते हुए सोचा, तुम क्या चीज हो सारा हसन। निकाह के 2 बोलों से सुना है कि दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा होता तो तुम इस तरह मुझे दूसरों को सौंपने की कोशिश ना करती। मैंने तो सुना था कि बीवी किसी दूसरी औरत का जिक्र भी अपने शोहर के मुंह से नहीं सुन सकती, लेकिन तुमने तो मेरी सारी सोचों को हैरत में बदल दिया है। मेरी भी क्या अजीब किस्मत है, जो निकाह में है और जो बीवी है उसे मेरी परवाह ही नहीं, और जिसे कोई कानूनी शरई रिश्ता नहीं है वो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हार रही है। जाने ये मेरी हार है या मेरी जीत है, मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। अब अगर किस्मत को मंजूर हुआ और वो जिंदा बच गई तो फिर जरूर ये सोचिएगा कि जो जिंदगी वो आप पर कुर्बान कर रही है उस जिंदगी में आप अपने वजूद से रंग भर दें। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरे लफ्जों में आप मुझे दूसरी शादी की इजाजत या तरगीब दे रही हैं। वो गाड़ी चलाते हुए उसे हैरत से देखने लगा। सामने देखिए, ये ना हो कि अलिशबा से पहले हम आसमान की तरफ परवाज कर जाएं। मुझे पता है आपसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो हल्का सा तंज करना नहीं भूली थी। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। पहले माँ के बारे में इस कदर दर्दनाक खबर मिली थी कि उसकी रूह को भी उस खबर ने झंझोड़ कर रख दिया था, और अब अलिशबा की खुदकुशी की खबर ने तो उसे मजीद उदास कर दिया था।
وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا کرے وہ پیاری سی لڑکی جو اپنے والدین کی واحد خوشی ہے بالکل ٹھیک ہو جائے۔ مسلسل 4 گھنٹوں سے ہم یہاں بیٹھ کر ایک دروازے کی طرف گھور رہے ہیں، اس نے اپنے درد سے پھٹتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تقریباً بھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر الشبا کی موت یا زندگی کی خبر کا انتظار کریں۔ یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ آنٹی کی بیماری کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوں گی، اس لیے میں نے کئی بار آپ سے کہتے کہتے رہ گیا ہوں کہ آپ گھر چلی جائیں، ولید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے اتنے گہرے تھے کہ اس کی اصل رنگت چھپ سی گئی تھی۔ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی، نیند کی گولیاں اتنی جلدی خون میں زہر بن کر نہیں دوڑتی، میرا واش ہو چکا ہے، اب ہوش آنے والا ہوگا۔ وہ گود میں رکھے فون میں ٹائم دیکھ کر بولی تو ولید کو بھی احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو یوں تکلیف میں ساتھ بٹھائے ہوئے ہے جس کی ماں کے جلد مر جانے کی خبر چند گھنٹوں پہلے اسے مل چکی ہے، اور اس کے اندر چلنے والی آندھیوں کی دھول اس کی آنکھوں میں نمی بن کر چمک رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو وسوسوں سے خالی کرنے کے لیے 4 کل پڑتی رہتی تھی، لیکن اب کی بار وسوسے تو نہ تھے، اب تو حقیقت کی کرچیاں دل میں چبھ رہی تھی۔ وہ دوپٹے کے کونے سے آنکھوں کی نمی صاف کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ اسے اپنے احساسات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یقیناً دل پر پڑا غم کا پتھر تو ماں کی بیماری اور ان کی نازک حالت کا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ تھا جس کی سمجھ اسے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سامنے بیٹھے ولید حسن کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا، اچھا ہے کہ میں نے کبھی آپ کو اپنا نہیں سمجھا، ورنہ یوں کسی اور کے ہونے کے ثبوت مل جاتے تو پھر اپنے دل کا کیا کرتی۔ یہ کسی اور کے ہونے کے ثبوت ہی تو تھے کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، چند ہی گھنٹوں میں آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنے لگے تھے، ہمیشہ سلجھے رہنے والے بال الجھے ہوئے بہت عجیب لگ رہے تھے، آنکھوں میں بھی ایک عجیب قسم کی اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ میں ان دونوں کے بیچ آ کر ان دونوں کے ساتھ ظلم ہی تو کر رہی ہوں، اس نے خود کو ملامت کی، لیکن میرا قصور تو نہیں، یہ سب تو قسمت کا لکھا ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ لیکن اب تو میں ولید حسن اور الشبا کو ایک ہونے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بے وقوفوں کی ملکہ، کیا اب یہ دونوں تمہیں 2 نظر آ رہے ہیں؟ اس نے الجھے بالوں میں پریشانی سے انگلیاں گھماتے ولید حسن کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ ایک نے جان کی بازی لگا دی، دوسرا الشبا کی جدائی کے ڈر اور درد سے تڑپ رہا ہے، بھلا اور کیسے ہوتے ہیں 2 سے 1؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ ڈاکٹر ولید، مریضہ کی حالت اب بہت بہتر ہے، ہم نے بڑی کوششوں سے ان کی جان بچائی ہے، ابھی انہیں مکمل ہوش نہیں آیا، جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نایاب افندی ان دونوں کی کلاس فیلو تھی اور اتفاق سے ان دنوں اسی پرائیویٹ لگژری ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی۔ او اللہ کا شکر ہے جس نے میری دعائیں سن لی ہیں، اگر الشبا کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتا، خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، یہ سوچ کر کہ اس سب کی وجہ میں بن رہا ہوں۔ وہ نایاب افندی کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر ولید، ابھی تک آپ دونوں نے شادی کیوں نہیں کی، اور آپ کے ہوتے ہوئے الشبا نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا ہے، اور یہ کون ہے؟ نایاب افندی نے درس دیدہ نظروں سے سارا کو دیکھ کر ان کے رشتے کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب کوئی واضح بات ذہن میں نہ آئی تو بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اور تعارف کروانا تو میں بھول ہی گیا تھا، ڈاکٹر نایاب ان سے ملیں، یہ میری مسز ہیں، سارا ولید۔ اس کے تعارف نے دونوں خواتین کو حیرانی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ گھورے جا رہی تھیں۔ سارا کی سماعتوں کو یہ تعارف اجنبی سا لگ رہا تھا، پہلی بار ولید نے اسے یوں متعارف کروایا تھا، وہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے یہ سب اچھا لگا ہے یا برا۔ مگر وہ الشبا، آپ دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پھر شادی کیوں نہ کی؟ وہ بنا یہ سوچے کہ سارا کو یہ سب برا بھی لگ سکتا ہے پوچھ رہی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت الشبا کی صحت کی فکر ہونی چاہیے، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ولید حسن شاید اس بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، مگر میں ہمیشہ سے صاف گوئی کی قائل ہوں، یہ کہے بنا نہیں رہ سکتی کہ الشبا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور پولیس کیس بننے سے تو میں نے بچا لیا ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بہت سچی اور ضدی لڑکی ہے، جیسے وہ ہم سب کو کہتی تھی کہ ولید حسن نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہم اسے سمجھایا کرتے کہ تم کیوں نہیں ہوگی، بھلا کسی بھی مرد کو اور کیا چاہیے اس کے علاوہ جو سب تم میں ہے، اور وہ کہتی تھی سب کچھ ہے لیکن اچھی قسمت کا یقین نہیں ہے۔ جیسے ہی یقین کی مضبوطی کو لے کر میں کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہوں، میری تقدیر دونوں ہاتھ پھیلائے سامنے کھڑی ہو کر رستہ روک لیتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میرا کام ہے، اسے تم نہ کرو۔ نایاب افندی نے تو جیسے سب کچھ زبانی حفظ کیا ہوا تھا، ولید حسن اور اس دوران کبھی سر کھجا رہا تھا اور کبھی سارا سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ سارا کو اس کی یہ حالت دیکھ کر رحم آنے لگا تھا۔
डॉक्टर नायाब, मैंने तो वलीद साहब से सुन रखा था कि डॉक्टर्स को इंसानियत से बहुत प्यार होता है, लेकिन आपकी बातों से यह अंदाजा हो रहा है कि आपके नज़दीक इंसानियत से प्यार सिर्फ अपने दोस्त से प्यार है और उसकी वकालत करने को ही इंसानियत की खिदमत कहते हैं। जैसा कि डॉक्टर वलीद ने मेरा तारुफ कराया है कि मैं इनकी बेगम हूँ, तो इस हिसाब से इंसान होने के नाते आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल भी करना चाहिए था। सारा ने जताने वाले अंदाज में कहा तो नायाब और वलीद एक दूसरे को देखने लग गए। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सारा ने दुपट्टा सर पर स्कार्फ की तरह बांधा और गर्दन से लपेटते हुए दोबारा गोया हुई। डियर डॉक्टर नायाब अफंदी, सुना है कि आपकी भी शादी हो चुकी है और आप 2 प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चों की अम्मा जान भी बन चुकी हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डॉक्टर अफंदी अपने साथ काम करने वाली एक नर्स में इंटरेस्टेड थे और आपने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने और उनके खानदान के बुजुर्गों के जरिए दबाव डालकर उस बेचारी को डॉक्टर अफंदी की जिंदगी से निकाल बाहर किया है। सुना है कि वो बेचारी नरगिस अपने नाम के साथ अफंदी साहब का नाम भी लिखती थी और आपने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए सिस्टर नरगिस अफंदी को जॉब से भी बर्खास्त करा दिया था और इसी टेंशन में उस बेचारी ने नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। चूंकि वो एक इज्जतदार घराने की बेटी थी, इसलिए उसके वालिदैन ने आपकी बहुत मिन्नत समाजत की कि आप इसे अपनी नौकरानी समझकर कबूल कर लें, लेकिन आपका दिल ना पसीजा क्योंकि आप डॉक्टर अफंदी के मामले में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो धीमे लहजे और जताने वाले अंदाज में सारी कहानी सुना रही थी और नायाब अफंदी की रंगत मुतगय्यर हो रही थी, जबकि वलीद हसन हैरानी से उसे देखते हुए सोच रहा था, ये सब इस लड़की को कैसे मालूम हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता, ना कभी अलिशबा ने जिक्र किया। नायाब अफंदी ने सटपटाते हुए गुस्सीली नजरों से उसे देखा। मेरे खिलाफ और भी बहुत सी बकवास करते हैं लोग, मुझे पता है। अब आप कहेंगी कि नरगिस की मौत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, हालांकि उसने नशावर गोलियां खाकर खुदकुशी की थी और मैंने उसे नहीं कहा था कि किसी शादीशुदा मर्द के इश्क में गिरफ्तार होकर दीवानगी की हदों को छू ले। उसे मेरे मासूम बच्चों पर रहम नहीं आया तो मैं उस पर रहम क्यों करती। वो तीनों हॉस्पिटल के हाल में बैठे हुए थे और नायाब अफंदी बार बार बेचैनी से पहलू बदले जा रही थी। ये सब किसने बताया आपको? नायाब अफंदी के उलझे अंदाज से सारा को दिल ही दिल में एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। बात यह अहम नहीं कि मुझे ये सब किसने बताया, बात तो ये है कि किसी के लिए भी हम वो सब आसान क्यों समझते हैं जो हमारे लिए मुश्किल होता है। ये सब बातें जो आपने नरगिस के लिए की हैं, ये अपनी दोस्त अलिशबा को भी समझा दें। जरूरी नहीं होता डॉक्टर नायाब कि हम जो चाहें वो ना मिले तो अपने खालिक की दी हुई अमानत में खयानत शुरू कर दें। मेरे ख्याल में तो उस इंसान में मोहब्बत का ज़र्फ ही नहीं जो अपने खालिक का ना हुआ, जो अपने मालिक का ना हुआ, वो किसी इंसान का क्या होगा। उन्हें कहें पहले बंदगी सीखे फिर मोहब्बत का नाम ले, क्योंकि मोहब्बत ज़र्फ वालों के दिलों पर वही की तरह उतरती है। यह आसमानी तोहफा रब उन्हीं को अता करता है जो इसके दिए गए पहले तोहफे जिसे जिंदगी का नाम दिया गया है उसकी कदर करते हैं। सारा की गहरी बात ने वलीद हसन को हैरानियों से दो चार कर दिया था। वो मुंह खोले उसे यूं देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। अब बताएं, ये नायाब के शोहर का किस्सा कैसे पता चला आपको? वो डॉक्टर नायाब अफंदी की पुश्त पर बिखरे बालों को देख रही थी जो शर्मिंदा से उठकर जा चुकी थी। मिल गई थी कहीं से सारी कहानी, दूसरों के किस्से तो मजे से सुना रही थी, अपनी कहानी सुनी तो भाग गई। उसके लहजे में तंज था। वो क्यों उसे बताती कि जब वो मेडिसिन लेने बाहर गया हुआ था तब नायाब अफंदी की बदजुबानी की सताई हुई 2 नर्सें आपस में ये बातें करके अपना दिल ठंडा कर रही थी। उसने ये तो बताया ही नहीं था कि नरगिस अफंदी और डॉक्टर अफंदी ने छुपकर निकाह भी कर रखा था और ये बात दोनों के घर वालों से छुपी हुई थी। और जब प्रेग्नेंट होने के इंकशाफ के बाद नरगिस ने डॉक्टर उमर अफंदी पर निकाह की बात खोलने और इस रिश्ते को एलानिया अपनाने का मुतालबा किया तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोने लग गया था। तब उस मजबूर और मजलूम लड़की के पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और जो एक ही रास्ता बचा था वो बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन उसी कांटों भरी राह गुजर पर उसे जीते जी भी चलना था और मरकर भी। फर्क ये था जिंदगी और मौत में कि मरकर वो अपने और अपने घर वालों की इज्जत बचा सकती थी। उसे मौत वाले फैसले ने बच्चे की वजह से भी मजबूर किया होगा, क्योंकि जिस बच्चे को बाप ही अपना नाम ना दे सके उसे दुनिया में आकर क्या करना था। मेरे ख्याल में आपको घर चले जाना चाहिए। जाने अलिशबा को कितना टाइम लगे होश में आने के लिए। आंटी 2 बार फोन कर चुकी हैं, आपका फोन ऑफ है इसलिए। वो उठते हुए बोला तो सारा ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, आपने कहीं मम्मा को ये तो नहीं बता दिया कि कौन हॉस्पिटल में है और हम क्यों उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं? एहतियात कीजिएगा, क्योंकि माँ जितनी भी आला ज़र्फ हो बेटी के लिए ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी जो मेरे साथ हो रहा है। उसके लहजे की संगीनी ने वलीद हसन को एहसास दिलाया कि कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही वो इस सारी सूरत हाल में। चले अनिशबा को देखकर निकलती हूँ, मम्मा को कैसे फेस करूंगी इस खौफ ने मुझे यहाँ कबूतर की तरह आंखें बंद करने पर मजबूर कर रखा है।
لیکن یہ سب تو فیس کرنا پڑے گا۔ وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ نایاب کتنا وقت لگے گا علیشبہ کو ہوش آنے میں؟ ولید حسن نے فون پر پوچھا۔ وہ کہتی ہیں علیشبہ ابھی تک مکمل بے ہوش ہے، 2 گھنٹے لگیں گے اسے ہوش میں آنے میں۔ ولید حسن کے لہجے میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے، میں اندر جا کر انہیں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں، آپ 2 گھنٹے مزید انتظار کر کے اسے مل لیجئے گا، میں گھر جاتی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کی طرح مجھے یہ یقین ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل جائیں گی تو میں 2 گھنٹے مزید انتظار کر لیتی، بلکہ 10 گھنٹے بھی انتظار کر ہی لیتی۔ وہ بات ختم کر کے پرس اٹھانے لگی تو ولید حسن اسے جاتا ہوا دیکھ کر سر کھجانے لگا تھا۔ وہ نایاب افندی کو کچھ دیر تک ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد مایوس سی ہو کر بلا کر خود ہی علیشبہ کے کمرے کی طرف آ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک نظر علیشبہ کو دیکھ کر گھر واپس جاتی ہوں۔ تم بھی تو منہ توڑنے والا جواب دیتی نا اس ٹیڑھے منہ والی سارا بیگم کو۔ اندر سے آتی علیشبہ کی تیز آواز نے اس کے قدم جیسے دروازے کے قریب ہی جکڑ لیے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے وجود کو حیرت کے اس جھٹکے سے نہ بچا سکی جو یہ آواز سن کر لگا تھا۔ اس نے اپنے ٹیڑھے میڑھے منہ کے ذکر پر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ٹٹولا، اور اس اطمینان کے بعد کہ منہ بالکل پرانے منہ جیسا ہی ہے اور ابھی کوئی شیپ بگڑی نہیں ہے، اس نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اسے بہت دھچکا گہرا لگا تھا۔ مگر علیشبہ تو مکمل بے ہوش ہے، اس نے اپنے چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے سوچا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ یہ ساری کہانی سارا کو سنائی کس نے ہے۔ سارا کی سماعتوں میں نایاب افندی کی پرتجسس آواز پڑی تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر بڑا اور جھوٹا ڈرامہ بنا سکتا ہے۔ اف میرے خدایا، محبت کے دعوے دار اس حد تک بھی گر سکتے ہیں، یہ تو میرے گمان سے بھی دور کی بات ہے۔ اس نے دروازے کی جھری سے آتی آواز سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ ولید حسن تو بہت پریشان لگ رہا ہے، اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑے ہوئے ہیں، بار بار پوچھ رہا ہے کہ علیشبہ کو ہوش کب آئے گا۔ نایاب افندی کی کھلکھلاتی آواز سنائی دی۔ لیکن میں نے اس کی بیوی کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت چالاک لڑکی ہے اور تمہیں اس لڑکی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہوشیاری سے ہی تم اسے ہرا سکتی ہو، وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ اب تو اس کے دل میں میری قدر ضرور پیدا ہوگی، کیونکہ اس کے خیال میں علیشبہ نے اس کی محبت میں جان کی بازی لگا دی ہے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس بازی میں ہار بھی اس کا نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ پاگل یہ نہیں سوچتا کہ ہار تو میں اس دن ہی گئی تھی جس دن وہ کسی اور کی مانگ میں ستارے بھر کر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ لیکن ہار جانا اور ہار مان لینا دو الگ باتیں ہیں۔ میں نے ہار جانے والوں کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ ہار مان لینے والوں سے دوسروں کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے۔ سارا نے دھک دھک کرتے دل کی دھڑکنیں جیسے اپنے کانوں میں محسوس کی اور چپکے سے باہر نکل آئی۔ ارے سارا ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ وہ ہاسپٹل کے برآمدے میں نکل آئی تھی کہ کھل کر سانس لے سکے، ورنہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ولید نے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی اس گمسم سی لڑکی کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوچا، نہ جانے کتنی آزمائشوں سے گزر کر یہاں تک آئی ہے اور اب مزید کتنی ہی تکالیف اٹھانی باقی ہیں۔ کھوئی کھوئی انجان سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا سارا؟ اسے الجھے ہوئے انداز میں چپ چاپ اپنی طرف تکتے پا کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے مما کے پاس، مگر میں انہیں کیسے فیس کر پاؤں گی؟ وہ پوچھیں گی کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، رزلٹ کیسا آیا ہے، اور مجھ میں ایک بیٹی میں اتنی سکت کہاں سے آئے گی کہ وہ منہ اٹھا کر کہے کہ آپ کا کینسر خون میں پھیلا ہوا ہے اور اب آپ کچھ دنوں یا مہینوں کی مہمان ہیں اس فانی دنیا میں۔ اس کی آنکھوں میں خشکی تھی لیکن آواز مکمل بھیگی ہوئی تھی، نمی ان آنسوؤں کی تھی جو گلے میں پھندے کی صورت پھنسے ہوئے تھے۔ ولید حسن نے افسوس بھرے انداز میں اسے دیکھ کر سر جھکا لیا تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جواب سے زیادہ چپ ہی ان کا مناسب جواب ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ چلا جاتا، لیکن علیشبہ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا پاؤں گا۔ اسے اگر ہوش آ گیا اور مجھے نہ پا کر اس نے خود کو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سارا نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھ کر کہا، ولید حسن، کبھی کبھی ہمیں بظاہر جو نظر آتا ہے وہ نظر کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سامنے والا ہمیں دنیا کو ایک ہی رنگ میں دیکھنے کا نہیں کہتا، لیکن جس رنگ کی دنیا وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے بس اس رنگ کی اینک ہماری آنکھوں پر لگا کر کہتا ہے کہ دنیا تو بس ایک اسی رنگ کی ہے۔ لیکن دنیا اس ایک رنگ کی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ بات ہم ساری زندگی نہیں جان پاتے کہ ہم اس جہان کو کسی اور کی مرضی کے رنگوں سے، کسی اور کی مرضی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ گہرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ ولید حسن سمجھ نہ پایا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ گھر سے ڈرائیور کو بلایا ہے، آپ چلیں آنٹی کی طرف، وہ چھوڑ دے گا، میں شام کو وہیں آتا ہوں۔ وہ گمسم سے اسے دیکھے گئی۔ ماما سے کیا کہوں گی؟ اس کے سوال نے ولید حسن کو بھی الجھا دیا تھا۔ وہ ماں ہے سارا، اور آپ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر
کوئی اجنبی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت آپ کس عذاب سے گزر رہی ہیں، تو وہ نہیں سمجھیں گی کیا؟ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر وہ گھر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا ہو کر دور تک جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ وہ لمحے بہت ہی کٹھن تھے جن سے ابراہیم گزر رہا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے ٹیبل پر پڑی اور اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے یکدم رک جاتے اور ان کاغذات کو گھورنے لگتے جنہیں اس وقت جی چاہنے کے باوجود بھی وہ جلا نہیں پا رہے تھے۔ تو کیا ایک بار جدائی کے مہیب اندھیرے ہمارا مقدر بن جائیں گے؟ وہ ایک بار پھر میری آنکھوں سے دور چلی جائے گی؟ اس نے اپنے سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے خود سے سوال کیے۔ میری اللہ جب دلوں میں محبتوں کے نور بھر دیے تھے تو زندگی میں اندھیرے تو نہ کرتے۔ جب جدائی سہنے کا ظرف نہیں دیا تھا تو جدائی بھی کیوں رکھی محبت کے نصیب میں؟ کاش کہ زندگی بانٹنے کا حق انسان کے پاس ہوتا، تو جتنی میرے پاس ہے میں یہ ساری زندگی اسے دے کر کہتا، لو میری ہر سانس تمہاری ہوئی شگفتہ، مجھے سانسوں کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو زندگی ہی تم ہو۔ ابراہیم کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ زندگی میں 2 بار اس نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا تھا اور بے اختیار پایا تھا۔ ایک بار تب جب شگفتہ رخصت ہو رہی تھی اور دوسری بار بھی وہی بے بسی اس کے رگوں پے میں سرایت کر چکی تھی، کیونکہ اب بھی شگفتہ کی رخصتی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ احساس اس کے دل پر کچوکے لگا رہا تھا کہ جب وہ پہلی بار رخصت ہوئی تھی تو پھر بھی ملنے کی موہوم سی امید اس کے دل میں باقی تھی، لیکن اس بار تو ساری امیدیں وہ اپنے ساتھ لے کر اسے نا امیدی کے گہرے سمندر میں ڈبو کر جا رہی تھی۔ وہ لاکھ تیراکی کا ماہر ہوتا، لیکن پھر بھی نا امیدی کے سمندر کے بھنور سے نکلنا 2 کمزور بازوؤں کے بل پر اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہی مایوسی، یہی بے بسی اسے مسلسل رلا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیا اور اسی کشمکش میں کہ شگفتہ سے بات کرے یا نہ کرے، کئی لمحوں تک وہ موبائل سکرین کو گھورتا رہا اور بالآخر کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے شگفتہ کا نمبر ملایا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس کا وہی سوال جس کے ڈر سے وہ فون نہیں کر رہا تھا، ابراہیم میرے ٹیسٹ کا کیا بنا؟ اس متوقع سوال نے ابراہیم کے سینے میں جیسے خنجر گھونپ دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے شگفتہ، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ مزید تحقیق کرنی ہوگی، چند اور ٹیسٹ اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری طرف سے اس کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ ابراہیم آپ برسوں سے ویسے کے ویسے ہی ہیں، ابھی تک آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آیا۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی آواز کانپنے لگتی ہے، اور آواز کی یہ لرزش آج بھی مجھے یہ بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بہت برا ہے۔ شگفتہ کی شگست خوردہ آواز نے ابراہیم کو اندر تک اداس کر دیا تھا۔ ارے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم خود ہی تو کہتی ہو کہ میں بہت مضبوط ہوں۔ مسلسل درد سہ سہ کر اب تو عادت ہو گئی ہے، اب تو معمولی چوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے وہ شگفتہ کو تسلی دے سکتے۔ اب کی بار تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ چوٹ معمولی نہیں ہے، وہ ہنس کر بولی تو ابراہیم کو اپنے کمزور لہجے کا احساس ہوا۔ اب تو زخموں سے ڈر نہیں لگتا، نہ ٹیسیں رلاتی ہیں، اب تو جدائی کی بھی عادت پڑ گئی ہے، بس اب اپنوں کی تکلیف سے ڈرتی ہوں۔ جانے کو تو میں آرام سے چلی جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بڑی آزمائشوں کا درد چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ اتنی باتیں کال پر نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم آج شام کو مل کر اس موضوع پر بات کر لیں؟ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب بات باتوں سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، آج شام کی چائے اکٹھی پیتے ہیں، انشاءاللہ ولید اور سارا بھی آ جائیں گے۔ دونوں فون بند کر کے چپ چاپ موبائل کی سکرین کو گھور رہے تھے۔ ارے تم آ گئی سارا؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی سرخیوں سے سمجھ گئی تھی کہ دونوں طرف ضبط کا مظاہرہ عروج پر ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ چند ٹیسٹ اور کرنے پڑیں گے جن سے یہ پتہ چلے گا کہ بیماری خون میں سرایت کر چکی ہے یا نہیں، لیکن میں اب تھک چکی ہوں، مجھ سے اب مزید ہسپتال میں نہیں رہا جا سکتا۔ میں سکون سے اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، جہاں میں شام کو اپنی بیٹی اور داماد کا انتظار کر سکوں اور ان کی آمد سے پہلے ان کی پسند کے کھانے بنوا کر انہیں بہت شوق سے کھاتا پیتا دیکھ کر خوش ہوتی رہوں۔ وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ سارا چپ چاپ کھڑی ان کے چہرے کی زردیوں میں کوئی ایک امید کی کرن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے اسے ماں کے چہرے پر امید کا کوئی جگنو دکھائی نہ دیا۔ ان کے چہرے پر مایوسی کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے میں ہی تو ایک ننھے سے جگنو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، زندگی کی امید کا وہ جگنو جو گھپ اندھیرے کا سینہ چیر کر مایوسی سے لڑتا ہوا زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ماما مجھے چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ وعدہ آپ میرے ساتھ کر چکی ہیں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نیچے قالین پر بیٹھ کر ماں کے قدموں میں سر رکھ چکی تھی۔ شگفتہ بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی
और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तसल्ली देने लगी। बेटा, यह औलाद की किस्मत होती है कि माँ बाप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, बहादुर हो। मैं तो बहुत छोटी थी, बहुत बुज़दिल और कम हिम्मत भी थी, लेकिन उन हालात से लड़ती रही और कभी भी हथियार नहीं डाले। बुज़दिल और कम हिम्मत लोगों को भी यह दुनिया जीना सिखा ही देती है। मैंने जब आंखें खोली तो बाप के साये से महरूम थी और बहुत कम उम्री में माँ की बीमारी और तकलीफों से उनका लड़ना अपनी आंखों से देखकर बड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है शायद जाते जाते मेरी माँ अपनी हिम्मत और हौसला मुझे सौंप गई थी। अब मैं सोचती हूँ कि जाने से पहले मैं अपनी बेटी को कौन सा ऐसा तोहफा देकर जाऊं कि जो आइंदा जिंदगी में उसके काम आता रहे। खुदा करे कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी आसानियां हो कि तुम्हें हिम्मत और हौसले की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन एक चीज़ माँ से ज़रूर लेना, वो चीज़ है कुर्बानी। कभी किसी ने माँ के दिल में छुपी हुई बातें तुम्हारे सामने की तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ तो सरतापा कुर्बानी का पैकर है। वो शायद वो आज बहुत कुछ कहने के मूड में थी, लेकिन सारा चुपचाप उनके चेहरे को देख रही थी। वो अगर कोई भी सवाल पूछती तो आज शगुफ्ता बेगम उसे जवाब दे ही देती, लेकिन सारा ये समझ रही थी कि बेवगी की जो जिंदगी शगुफ्ता बेगम ने गुजारी है वो उसी कुर्बानी का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि सारा के नज़दीक माँ की जिंदगी कुर्बानी का ही पेकर रही थी। जिस औरत ने अपनी बेटी के लिए सारी जवानी त्याग दी, उसकी कुर्बानियों का मैं क्या सिला दे सकती हूँ, सिवाय इसके कि वो मेरी जान भी मांगे तो मैं बिना सोचे अपनी जान दे दूं। सारा के लहजे में प्यार ही प्यार बोल रहा था। अरे पगली, ये जान ही तो मेरी जिंदगी का हासिल है और अब ये जान तुम्हारी नहीं रही, बल्कि ये जान वलीद हसन की हो चुकी है। वो झुककर उसका माथा चूमते हुए बोली तो सारा के अंदर कुछ टूट सा गया। मम्मा, वलीद हसन कहाँ से बीच में आ गया? ये तो माँ बेटी की बातें हो रही है ना। वो उनके पाँव हल्के से दबाव से दबाती जा रही थी और साथ साथ अपने अंदर उठते दुख के तूफान को भी दबा रही थी। दोनों एक दूसरे से अपने एहसासात छुपाने की कोशिश में थीं, जिसमें दोनों नाकाम हो रही थीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थीं। कल वकील साहब को बुला लो सारा, मैंने चंद फैसले कर लिए हैं, उन पर अमल पैरा होने का वक्त आ गया है। वो आम से अंदाज में बोली तो सारा नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं मम्मा, कल एक मज़ेदार सा डिनर करते हैं, कुछ घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं। दफ़ा करें इन मामलात को, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गई तो, वो खुशगवार अंदाज में कह रही थी। वलीद कब तक आ जाएगा? जब वो पूरा ड्रामा देख लेगा। उनके पूछने पर वो जले भुने अंदाज में बोली तो वह हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब ड्रामा? वो तो ड्यूटी पर गया है, वो उलझे हुए अंदाज में पूछने लगी। उसी वक्त वलीद हसन का फोन आ गया। सारा लिशबा को होश आ गया है, अब भी उसने आंखें खोली हैं। सारा ने एक ठंडी आह भरते हुए सोचा, काश कि तुम्हें भी होश आ जाए और तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। और मैं बता नहीं सकता मैं किस कदर खुश हूँ उसे जिंदा सलामत देखकर। मेरे दिल पर पड़ा एक कोहे गिरा जैसे हट गया हो। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैंने उसे मारने की कोशिश की हो, अपने ज़मीर की अदालत में जैसे मुजरिम बना हुआ था मैं। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ की खुशी और बेरब्त जुमले बता रहे थे कि वाकई वो बहुत खुश है। ठीक है, मेरी तरफ से उसे पूछ लें और एक मशवरा भी मान लें कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली कदम भी उठाएं कि ये वजह ही ख़त्म हो जाए। उसने मशवरा दिया। वजह तो मोहब्बत है सारा बीबी, अब किसी के दिल से अपनी मोहब्बत कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? ये इंसान के बस की बात नहीं है कि किसी के दिल में मोहब्बत डाल दे या किसी के दिल से मोहब्बत निकाल दे। वो चुप रही। कैसे कहती कि मोहब्बत झूठ के सहारों की मोहताज नहीं होती, ना इसे साजिशों की बेसाखियों पर चलने की ज़रूरत पड़ती है। मोहब्बत तो महबूब के सामने खुद को अयां करने का नाम है। डॉक्टर इब्राहिम और मैं कुछ देर में आ रहे हैं। अच्छी सी चाय और शीदा के हाथ के शामी कबाब खाने, ये आंटी से कहना और खुद को नॉर्मल रखना आंटी के सामने। फिर सब मिलकर फैसला करते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सारा ने फोन रखते हुए एक ठंडी आह भरते हुए सोचा, काश ये सब गलत हो, मम्मा के टेस्ट किसी और के साथ बदल गए हों और अचानक पता चले कि कोई दूसरी शगुफ्ता है जिसका यह रिजल्ट है। लेकिन मुझे तो किसी दूसरी शगुफ्ता के लिए भी यह मंजूर नहीं है कि उसे ये बीमारी हो। दूसरी शगुफ्ता भी तो किसी की माँ होगी। माँओं के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सलामती की दुआएं ही दिल से निकलती हैं। शाम की चाय शगुफ्ता बी के कमरे में ही पी गई। वो सब एक दूसरे से नजरें चुराए बातें कर रहे थे। आज तो सारा का दिल भी इब्राहिम की तरफ से साफ हो चुका था, बल्कि वो दिल ही दिल में उनकी एहसानमंद हो रही थी कि इतने बड़े डॉक्टर इस तरह उसकी माँ के केस में दिलचस्पी ले रहे हैं और उनके घर तक आ गए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे कि मैंने बहुत से फैसले करने हैं और अब कुछ भी छुपाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये मैं जान चुकी हूँ कि कुछ ऐसा है जो आप सब मुझसे छुपा रही हैं। डॉक्टर इब्राहिम भी जानते थे कि अब कुछ भी छुपाना बेसूद है, मगर किस दिल से ये सब उन्हें बताएं। शगुफ्ता, तुम अब की बार मुझे अबदी जुदाई का जहर पिलाकर जाओगी, एक ऐसा जहर कि जो ना जिंदा रहने देगा और ना ही मारेगा।
मेरी ये कैफियत वही शख्स समझ पाएगा जो नज़ा के आलम में एक तरफ दूर जाती जिंदगी को हसरत भरी नजरों से देखता है और दूसरी तरफ करीब आती मौत को सहम कर। लेकिन ये अज़द इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि एक वक्त ऐसा आता है जब वो इन दोनों में से किसी एक के लिए दुआएं मांगने लग जाता है, मौत हो या जिंदगी। लेकिन दरमियान की ये कैफियत बहुत अजियतनाक होती है और मैं हूँ कि बरसों से इसी अजियत में जी रहा हूँ। शगुफ्ता जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपकी बीमारी खून में सरायत कर चुकी है और ये सब आपको बताए बगैर हम आपका इलाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम मरीज को एतमाद में ना लें और उसकी कुव्वत इरादी मजबूत ना हो, हमारा इलाज बेसूद रहता है। डॉक्टर इब्राहिम की आवाज़ लर्ज रही थी, लेकिन उन्हें सब कहना पड़ रहा था। सारा अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी और सिसकने लगी, जबकि वलीद हसन चाहने के बावजूद उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली ना दे सका। बस वो अफसुर्दा नजरों से रोती सिसकती सारा को देख कर रह गया। सारा, बहादुर बनो मेरी बेटी, तुम अपनी माँ से बहादुरी और सब्र का दर्स लेकर बड़ी हुई हो। क्यों मेरे सामने रोगी तो मेरे लिए ये अजियतनाक सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ बहुत ज़रूरी है। शगुफ्ता बेगम की बात सुनकर सारा ने जल्दी से अपने दुपट्टे में आंसुओं को जज़ब कर लिया। डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ साफ एक बात बताएं कि मेरे पास कितना वक्त रह गया है। शगुफ्ता बेगम ने दो टोक अंदाज में इब्राहिम की तरफ देखकर जब यह सवाल किया तो गड़बड़ाकर वलीद हसन और सारा को देखने लगे। शगुफ्ता जी, इल्म किसी इंसान को वदियत नहीं हुआ, ये सारे फैसले कादिर मुतलिक के हैं, वही सब जानता है। वही मुर्दों में जान डालते हैं, वही जिंदों को मौत के जायके से आशना करने पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्ची मुसलमान हूँ और मेरा ईमान इन सब बातों पर पक्का है। आप बात को घुमा फिरा कर ना करें, मुझे साफ लफ्जों में सिर्फ इतना बता दें कि मैं अंदाजन और कितना वक्त अपने पाँव पर खड़े होकर गुजार सकती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से बिस्तर पर पड़े पड़े ये अंदाजा तो मुझे हो चुका है कि जिंदगी वो नहीं है जो बिस्तर पर लेट कर गुजारी जा रही हो, बल्कि जिंदगी तो वही है जो चलते फिरते हंसते बोलते गुजर जाए। मैं बहुत बोझल दिल से आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोबारा से अस्पताल में एडमिट हो जाएं। और इस वक्त मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि मैं आप सबसे बात करके आइंदा के लिए लाइहा अमल तैयार कर सकूं। पाकिस्तान में हर तरह का इलाज मुमकिन है, लेकिन मैं सारी दुनिया के अस्पतालों में जा चुका हूँ और कई मुल्कों के अस्पतालों में काम भी कर चुका हूँ। अगर आपने सब लोग मिलकर ये फैसला कर सके कि इनका इलाज पाकिस्तान में हो या कहीं दूसरे मुल्क में, तो मुझे आगाह कर दें। जहाँ आप लोग कहेंगे मैं वहीं इलाज का इंतजाम करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस कोशिश में 100% कामयाब भी हो जाऊंगा। वो तीनों शगुफ्ता बेगम के फैसले के मुंतजिर थे। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है, मगर मैं नहीं चाहती कि मौत मुझे दियारे गैर में आए। मैं अपने मुल्क, अपने घर और अपने बच्चों के पास रहकर मरना चाहती हूँ और यह मेरा आखिरी फैसला है। मुझे इस फैसले से हटाने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। शगुफ्ता बेगम का अंदाज फैसला कुन था और सारा को अच्छी तरह से अंदाजा था कि वो एक बार कोई फैसला कर लें तो फिर कोई भी उनको उनके फैसले से हटा नहीं सकता था। मम्मा, आप ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों करती हैं? इंशाअल्लाह ताला आपने अभी बहुत सा जीना, अभी तो मैं, आप और वली तीनों उम्र की अदायगी के लिए भी जाएंगे, जैसा कि आपकी शदीद ख्वाहिश थी। सारा का भीगा हुआ लहजा बता रहा था कि वो जो कुछ कह रही है उसे खुद भी इसका यकीन नहीं, लेकिन वो जानती थी कि माँ को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उम्मीद है। मुझे मौत से कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत सी अजियतें ज़िंदगी में ही सह ली हैं। मेरे दिल में हमेशा एक ही खौफ रहता था कि कहीं मेरी बेटी मेरे बाद अकेली ना रह जाए, जैसा कि मैं अपनी माँ के बगैर अकेली रह गई थी। और मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है बेटियां माँओं के बगैर कितनी गैर महफूज और तन्हा होती हैं। मेरे लबों पर हर वक्त एक ही दुआ रहती है कि खुदाया किसी बेटी को अकेला ना छोड़ना, क्योंकि ये दुनिया इन बेटियों के लिए हर लम्हा हर घड़ी मौत से बदतर कर देती है। मैं ये सारी अजियतें झेल चुकी हूँ और जिस औरत ने पल पल यह अजियत सह ली हो उसे मौत से भला क्या डर लगेगा। आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी और आपकी बेटी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये बात मैं एक दामाद बनकर नहीं कह रहा, बल्कि ये बात एक बेटा अपनी माँ से कर रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि माँ के बगैर जिंदगी अधूरी बल्कि जिंदगी ही नहीं होती, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकेगा। मैंने अपनी माँ को उस वक्त खोया कि जब बच्चा माँ की आगोश की गर्मी के बगैर सोता भी नहीं है। आपसे मिलकर, आपको देखकर मुझे पहली बार जिंदगी में ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझसे एक माँ लेकर मुझे उसके बदले में दूसरी माँ दे दी है। अभी तो आपकी बीमारी की वजह से मैंने आपके साथ वो बेटों वाले लाड किए ही नहीं हैं और आप अभी से जाने की बातें कर रही हैं। अभी आपने मेरे बालों में अपने हाथों से तेल की मालिश करनी है, घर से निकलते वक्त आयतें पढ़ पढ़ कर मुझ पर फूंकनी है, हॉस्पिटल में बार बार फोन करके याद दहानी करानी है कि मैं खाना वक्त पर खाऊं। अभी तो हम दोनों ने मिलकर सारा बीवी की शिकायतें एक दूसरे के सामने रखनी है।
अभी तो आपने अपने पोते और पोतियों को खिलाना है, और मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे आपके नवासे नवासियाँ नहीं होंगे, बल्कि आपने उनको अपने पोते पोतियाँ समझना है। बात करते करते वलीद हसन का लहजा भी भारी हो गया था। अरे अरे, अपना मुंह धो रखे मिस्टर वलीद, ऐसे जज्बाती डायलॉग मारकर आप मुझसे मेरी माँ नहीं छीन सकते। मामा सिर्फ मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। सारा ने वलीद को आंखें दिखाई तो इब्राहिम और शगुफ्ता दोनों मुस्कुराने लगे। सर, मैं चाहता हूं कि आपकी और शगुफ्ता आंटी की शादी हो जाए। वलीद ने इतनी बड़ी बात इस कदर आसानी से इब्राहिम के सामने कह दी कि वो एक लम्हे के लिए तो साकत से उसे देखते रह गए। वलीद हसन, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आसानी से कह तो सकते हैं, लेकिन इन पर अमल करना नामुमकिन सी बात है। इब्राहिम के इस बात पर वलीद हसन ने जल्दी से कहा, सर मुझे आपका फैसला चाहिए था, बाकी सारा काम आप मुझ पर छोड़ दें। मैं इंशाअल्लाह ताला इस नामुमकिन को मुमकिन बनाकर छोड़ूंगा। बस आप मुझे साफ लफ्जों में इतना बता दें कि आपकी तरफ से तो हाँ है ना। वो पूरी उम्मीद नजरों से इब्राहिम की तरफ देखते हुए पूछ रहा था। तुम जानते हो वलीद हसन कि हमने एक दूसरे को बेतहाशा चाह कर भी एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजार दी है, और अब जबकि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है, मैं उससे उसका वाहिद रिश्ता छीन नहीं सकता। वो अपनी बेटी सारा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और मैंने अपने लिए सारा की आंखों में नापसंदीदगी के रंग बार बार देखे हैं। और आम सी बात है, अगर वो मुझे पसंद भी करती फिर भी अपनी माँ से शादी की इजाजत कभी ना देती। एक ऐसी बेटी जिसके सर पर बाप का साया भी ना हो और ना ही उसका कोई बहन भाई हो, उसके लिए ये बात सुननी भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और तुम ये चाह रहे हो कि इस पर अमल भी हो जाए। आप सारा को छोड़ दें, वो क्या पागल लड़की है। बस आप मुझे अपने फैसले से आगाह करें। वलीद के अंदाज में बहुत बेताबी थी। वो दिल से चाहता था कि जितना वक्त शगुफ्ता बेगम के पास बाकी बचा है वो उस कम वक्त में अपनी जिंदगी जी ले। मेरी तरफ से तो हजारों बार हाँ है। बिलाखिर इब्राहिम ने भी अपने दिल की बात कह दी। वलीद हसन पुरसोच नजरों से उन्हें देखते हुए आइंदा के लाइहा अमल पर गौर करने लगे। एक बात कहूँ सारा, वो टीवी देखते हुए उसे मुड़कर हैरत से देखने लगी, जो इतनी इंसानियत से उससे मुखातिब था। खैरियत तो है, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? वो चैनल बदलते हुए पूछने लगी। असल में मैं एक बात सोच रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपने इस ख्याल को शेयर करूं। क्यों, अलिशबा नहीं है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? वो रिमोट टेबल पर रखकर एक लम्हे के लिए मुड़ी और उसे देखते हुए पूछा तो वलीद हसन का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। आज पहली बार उसे सारा के लहजे से ये एहसास हुआ कि वो उसकी बीवी है। अरे सारा जी, मुझे तो आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप खालिस बीवियों वाले अंदाज में मुझसे यूं सवाल करेंगी। वो उसकी बात पर एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई। मिस्टर वलीद हसन, दिल में ज्यादा खुश फहमियां रखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो यूं ही एक जनरल सवाल किया है। अब उसके अंदाज से लापरवाही झलक रही थी। वलीद हसन उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को गौर से देखते हुए सोच रहा था, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक औरत की फितरत से हटकर रद्द-ए-अमल दोगी। मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूं और आपसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं आप इस बात का बुरा ना मान जाए। वो अपनी बात शुरू करने से पहले अल्फाज जमा कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे की जाए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझसे ऐसी कौन सी बात करना चाह रहे हैं जो करते हुए आपकी जुबान लड़खड़ा रही है और आपकी रंगत मुतगैर हो रही है। वो उसे बगौर देखते हुए बोली तो वलीद हसन ने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। लेकिन आप मेरे दिल की बात कैसे जान सकती हैं, जबकि मेरे दिल के आसपास से आपका गुजर भी कभी नहीं हुआ? वलीद हसन, आप यूं तो ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे गैर अहम लोग हमारे आसपास से गुजर जाते हैं, लेकिन हम उनका नोटिस ही नहीं लेते, क्योंकि उन लोगों के गुजरने ना गुजरने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा की बात सुनकर वो चुपचाप उसे देखने लगा। चलिए आप मुझे ये बता दें कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। उसके सवाल पर वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देखती रही, फिर एकदम बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे शादी की बात ही करने वाले हैं। वलीद हसन उसकी ये बात सुनकर तकरीबन उछल ही पड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं शादी की बात ही करने वाला हूँ? ये बात तो मैंने किसी से भी नहीं की। उसके इस तफसार पर वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, वलीद साहब, आपकी एक एक अदा से ये बात जाहिर हो रही है। जो बात आप मुझसे करना चाह रहे हैं वो छोटी या मामूली बात नहीं है। और निहायत संजीदगी से कह रही थी वो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आपकी राय क्या है इस बारे में? वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अच्छा है, उसे पहले से अंदाजा है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये डर भी नहीं कि ये बात सुनकर सारा आग बगोला हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तीसरे को उसमें रुकावट डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जितनी रुकावटें खड़ी करके एहतजाज करता रहे, लेकिन दो लोग जो फैसला कर लें उसे बदलना आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम फैसला करना है। फैसले पर अमल मुश्किल नहीं होता, मगर अभी तो फैसला नहीं हुआ। एक सोच है जिसमें सबकी मर्जी देखनी पड़ेगी।
उसे मोहब्बत वाले जुमले पर हैरत हुई कि वो इस तरह आम से अंदाज में बिना किसी शर्मिंदगी, बिना किसी जलन के एतराफ़ कर रही है कि उसकी माँ और डॉक्टर इब्राहिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वाह, कितनी अच्छी लड़की है ये, उसने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मेरी बातों ने आपको बहुत बड़ी खुशी बख्शी है। वो अब भी संजीदगी से उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर खुशी के रंग वाज़े नजर आ रहे थे और होंठों से मुस्कुराहट जैसे चिपक सी गई थी। तो आप राजी हैं इस सारे मामले में? आपको कोई एतराज नहीं है? उसे जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। इस वक्त भी बेयकीनी उसके लहजे से झलक रही थी। आप कहें तो मैं आपको कागज पर लिख देती हूँ कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। उसने करीब रखी डायरी और कलम उसे पकड़ाते हुए कहा। ये ले, लिख ही दें तो ज्यादा बेहतर है। वो बिल्कुल पक्का काम करना चाहता था। सारा ने खामोशी से वो कागज कलम पकड़कर उस पर जल्दी से कुछ लिखा और उसे वापस पकड़ा दिया। वलीद हसन ने जल्दी से खुली डायरी में देखा। लिखा था, मुझे इन दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात इनकी नई जिंदगी में इन दोनों के साथ साथ रहेंगी। और नीचे उसने अपना दस्तखत कर दिया था। वलीद हसन एक अजीब सी खुशी के साथ बार बार वो जुमले पढ़ रहा था। सारा, आपने ये बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ और यकीन करें मैं आपकी सोच से बहुत मुतासिर भी हुआ हूँ। अब मैं बेफिक्र होकर अपनी सोच पर अमल कर सकता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी आपके बारे में सोचते हुए हो रही थी कि आप इस सबको किस अंदाज में देखेंगी और आपका आखिरी फैसला क्या होगा। मुझे आंटी की इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनको मनाना आपको अच्छी तरह आता है। वो बहुत खुशी का इजहार कर रहा था। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही करें। मम्मा को समझाना और संभालना मेरा काम है। मैं उन्हें कह दूंगी कि ये सब आपकी खुशी है और वो दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होती हैं। वो अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए उठ गई थी। वलीद हसन उसे अंदर जाते हुए देखता रहा। उसके रगों पैर में एक अजीब किस्म की मुसरत गर्दिश करने लगी थी। उसने जल्दी से डॉक्टर इब्राहिम को खुशखबरी सुनाई। सर, सारा बड़ी आसानी से मान गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इस कदर आराम से मान जाएगी। मैं तो पूरी तैयारी से गया था कि उसे अपनी खिताबत का पूरा जोर लगाकर मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो तो जाते ही बोली कि मुझे सब पता है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं। उसके लहजे की शगुफ्तगी और खनक से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना खुश है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है वलीद कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो गया है। वो बेयकीन लहजे में बोल रहे थे। बस सर, अब आप मेरा ससुर बनने की तैयारी शुरू कर दें और खबरदार, जो कभी आपने मेरी सास के साथ लड़ाई झगड़ा किया, याद रखें मुझे अपनी सास साहिबा से बहुत मोहब्बत है। शायद मैं दुनिया का वो वाहिद पाकिस्तानी दामाद हूँ जो अपनी सास की इतनी इज्जत करता है, और वो भी दिल से, सिर्फ दिखावे की नहीं। बेटा, आपको क्या पता कि वो मेरे लिए क्या है। बस यूं समझ लो कि जैसे कच्ची मिट्टी बारिश के बगैर नहीं महकती, जैसे फूल बहार के बगैर नहीं खिलते, या जैसे परिंदे परों के बगैर नहीं उड़ते, वैसे ही मैं भी जिंदा रहकर दूर खड़ी जिंदगी के लिए तरस रहा हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कौन सी खुशी होगी कि मेरी रूह मेरे जिस्म को वापस मिल जाए और मैं उसे छूने, उसे महसूस करने, उसे अपने सामने रखने का हक हासिल कर लूं। वो दिन जो हमारी जिंदगी के बाकी बचे हुए हैं, वो हम एक दूसरे के होकर गुजारें। उनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जी, तो बस तैयारी करें, वो दिन अब दूर नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इंशाअल्लाह ताला जुमे की शाम को निकाह की तारीख पक्की है। वलीद हसन ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो धड़कते दिल के शोर मचाते जज्बों को चुप कराते हुए इब्राहिम को अपना आप बहुत सुबक सा लगने लगा था। वलीद ने बात खत्म की तो डॉक्टर इब्राहिम ने भी मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। अब मेरी उम्र शादी ब्याह की नहीं है, ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इतना बड़ा फैसला कर सकूं, और इस फैसले के नतीजे में अपनी बेटी की नाराजगी भी बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो किसी सूरत भी मेरी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शगुफ्ता बेगम ने इब्राहिम से आंखें चुराते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगे। ये सब कुछ तो मुझे भी इतना बड़ा फैसला लेने से रोक रहा था, लेकिन जब से वलीद ने मुझे यह बताया है कि उसने सारा से बात की है और सारा ने बखुशी इजाजत दे दी, ये कहकर कि हम दोनों जब चाहे शादी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि सारा की इजाजत के बाद तो तुम्हारे लिए ये फैसला इतना मुश्किल नहीं होगा। ये तुम भी अच्छी तरह से जानती होगी और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों की मंगनी बरसों पहले हो चुकी है, और अब ये किसी का हक नहीं है कि हमें हमारे इस फैसले से रोक सके। इब्राहिम, हम दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए हिस्से हैं, जिसकी वजह से हम दोनों नामुकम्मल हैं, अधूरे हैं। एक दूसरे के होकर भी हम मुकम्मल हो सकते हैं। मैं कभी भी यूं अपने जज्बात का इजहार तुम्हारे सामने खुलकर ना करती, लेकिन अब मैं जहां जाने वाली हूं वहां मुझे अपना मुकम्मल वजूद ही ले जाना है। वो सारा की रजामंदी के बारे में जानकर बहुत खुश थी, और अब तो इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद मौत का खौफ भी नहीं रहा था। और शगुफ्ता, मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद जब मैं जन्नत में जाऊं तो मुझे तुम मेरी मुंतजिर मिलो, एक हूर के रूप में। वो बड़ी दिलचस्पी से शर्माती ले जाती शगुफ्ता बेगम के चेहरे को देखते हुए सोच रहे थे।
لگتا ہی نہیں کہ اتنے برس ہم دونوں کے درمیان فاصلے بن کر بیتتے رہے ہیں۔ مجھے تو آج بھی صورت دیکھ کر یوں ہی لگتا ہے کہ وہی شگفتہ ہے، ڈری سہمی شرماتی لجاتی شگفتہ۔ وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچ کر بہت خوش اور مطمئن تھے، لیکن شگفتہ کے دل میں اندر ہی اندر کہیں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بیٹی کا سامنا کیسے کریں گی۔ ولید نے سارا سے کیسے یہ سب کہا؟ کیا یہ کہا کہ ہم دونوں کا کوئی پرانا رشتہ ہے؟ اس کے استفسار پر ابراہیم مسکرانے لگے۔ بس تم اپنے آپ کو ان فکروں سے آزاد کر لو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ ولید کو پتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں سارا جانتی ہے، اور یہ ایسے گہرے راز ہیں کہ ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر سارا ان کے بارے میں کچھ بھی جان گئی تو اس کے لیے یہ انکشافات بہت اذیت ناک ہوں گے، اور ہم دونوں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسے کوئی تکلیف ملے۔ شگفتہ بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس بات کی تائید کی تھی۔ تو بس پھر یہ طے ہو گیا کہ جمعے کے دن انشاءاللہ ہمارا نکاح ہوگا۔ بس صرف اور صرف یہی بات یاد رکھو اور باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ ابراہیم صاحب نے بڑے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ سارا جمعے کا دن نکاح کے لیے مناسب رہے گا نا؟ وہ دونوں شگفتہ بیگم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ولید حسن نے موقع دیکھ کر بات شروع کر دی۔ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ولید حسن نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جس سے اس کی بے چینی کا اندازہ اچھی طرح لگایا جا سکتا تھا۔ یہ تو سچ بات ہے کہ اولاد کے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا اور بہت مشکل ہوتا ہے، ولید نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ یہ سب کچھ خاموشی اور سادگی سے ہو اور مجھے اس سب سے دور رکھا جائے۔ مجھ میں ہر چیز برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن خواہ مخواہ لوگوں کی جھوٹی ہمدردیاں مجھے پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جمعے کی صبح میں اپنی ایک دوست کی طرف چلی جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ مما سے اس موضوع پر آپ کوئی بات نہ کریں اور میں بھی ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ بعد میں تو ساری دنیا کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چپ چاپ سر ہلانے لگا۔ انہوں نے وہ سارا دن شگفتہ بیگم کے ساتھ گزارا۔ وہ کبھی اتنی خوش نظر نہیں آئی تھی جتنی اس دن دکھائی دے رہی تھی۔ ولید حسن اور سارا دونوں نے شگفتہ بیگم کی یہ خوشی محسوس کی، لیکن وہ دونوں وجہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ پہلا ٹریٹمنٹ لے کر واپس آئی تھی، لیکن کسی بھی طرح کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی ان کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ کبھی کبھی اپنی سخت جانی پر بہت حیرت ہوتی تھی۔ بظاہر اس کا نازک سا وجود اندر سے بہت طاقتور تھا۔ ماما آج تو طبیعت بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ ماں کے کندھے پر سر رکھے ان کا ہاتھ پکڑے سہلا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کے اندر جو ایک احساس ندامت چھپا ہوا اسے مکمل خوش نہیں ہونے دے رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے اپنی موت آپ مر گیا اور ان کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہونے لگی تھی۔ جس ماں کو اللہ نے تم جیسی بیٹی دے رکھی ہو وہ بھلا کیسے بیماری سے ہارے گی؟ ارے مجھے تو جینے کا بہانہ ملا ہوا ہے تمہاری صورت میں، ورنہ تو کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ شگفتہ بیگم نے اس کے خوبصورت ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا تو اس کے اندر کہیں دور تک سکون سا پھیل گیا۔ جمعے کے دن صبح اٹھتے ہی وہ بنا کچھ کہے سنے تیار ہونے لگی۔ ولید حسن اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ اس موقع پر ہمارے ساتھ رہتی تو سب خوش ہو جاتے، ایسے موقع پر آپ کی بہت ضرورت محسوس ہوگی ہم سب کو۔ وہ اسے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے برش کرتے دیکھ رہا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ اور نارنجی شلوار دوپٹے میں وہ بہت اداس اور بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کچھ اجنبی سی نظر آ رہی تھی، لیکن ولید نے سوچا اس طرح کے کاموں میں اتنا دکھ تو بنتا ہی ہے۔ یہ نازک سی لڑکی بظاہر تو چپ ہے، لیکن اس کے اندر یقیناً طوفانی جھکڑ چل رہے ہوں گے۔ وہ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر پلٹی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یقیناً آپ میری آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، مجھے ٹوٹا بکھرا تڑپتا ہوا دیکھنے کی خواہش ہوگی، لیکن شاید آپ کی یہ امید نا امیدی میں ڈھل جائے گی کیونکہ میں کمزور نہیں ہوں۔ زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر یہ سب سہ لوں گی، لیکن یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ ڈاکٹرز ظالم ہوتے، کسی کے بھی جذبات کا قتل کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے۔ وہ چپ ہوئی تو ولید نے سوچا جانے یہ کس ڈاکٹر کا کہہ رہی ہے، ابراہیم سر کا یا میرا؟ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ چابیاں اٹھائے منتظر کھڑا تھا۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، اور چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رات 12 بجے میں آ جاؤں گی اگر آپ ڈسٹرب نہ ہوں تو۔ میرے ڈسٹرب ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ تو یقیناً رات گھر میں ہی نہیں ہوں گے تو پھر ڈسٹرب ہونے کا کیا سوال؟ وہ حیرانی سے اس کے لہجے کی چبھن محسوس کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں کیوں رات گھر سے باہر رہوں گا؟ شاید یہ ڈاکٹر ابراہیم کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی طرف جاؤں گا۔ اچھا سنے، اداس ہے نا؟ وہ اسے دوست کی طرف اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ اداس؟ ارے یہ خوش فہمی دل سے نکال دے کہ میں اداس ہوں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ وہ نیچے اتر گئی اور ولید حسن واپس آ گیا۔ وہ وہیں گیٹ کے سامنے کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ کوئی اس قدر بھی ظالم ہو سکتا ہے ولید حسن جتنا ظلم تم نے مجھ پر کیا ہے؟ اتنا ظلم سہنا شاید کسی عورت کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سینے میں دھڑکتے بے چین دل کے ساتھ
अंदर चली गई। वो दोनों साथ साथ सोफे पर बैठे हुए थे। शगुफ्ता ने इब्राहिम का लाया हुआ हल्के पिंक कलर का काम वाला सूट पहना हुआ था। डायमंड का सेट इब्राहिम ने न जाने कब से संभाल कर रखा हुआ था। वो भी शगुफ्ता की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। शगुफ्ता ने शीदा के कहने पर हल्का हल्का मेकअप भी कर रखा था। इब्राहिम ने बगौर उनके खिले खिले चेहरे की तरफ देखा, जिसकी जर्दियां कुछ तो मेकअप ने छुपा ली थी और कुछ अंदर की अनोखी खुशी ने। उसने छत की तरफ देखकर एक इत्मीनान भरी शुक्रगुजार सांस ली और दिल ही दिल में अपने रब को मुखातिब करके दुआ मांगने लगे, या अल्लाह इसे मेरी जिंदगी भी लगा देना, जिसने सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों पर अपनी खुशियां कुर्बान करते हुए गुजार दी। वलीद हसन उस खूबसूरत जोड़ी को इकट्ठा देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। उन दोनों की सलामती की दुआ भी मांग रहा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि ये दोनों ज्यादा देर तक साथ नहीं रह पाएंगे। उसे उस वक्त उस पगली सी लड़की का ख्याल भी आ रहा था जिसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। निकाह से पहले ये तय हो चुका था कि उन दोनों ने शगुफ्ता बेगम के घर में रहना है। डॉक्टर इब्राहिम ने शगुफ्ता से दरख्वास्त की थी कि उसका घर शगुफ्ता का मुंतजिर है कई सालों से, लेकिन जाने क्यों शगुफ्ता बेगम को यूं घर छोड़कर जाना नामुनासिब लग रहा था। इब्राहिम ने ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा, वरना उसका महल नुमा घर सिर्फ नौकरों के रहमो करम पर था। शगुफ्ता ने इब्राहिम के कहने पर पुरसोच अंदाज में जवाब दिया था, मैं सारा से उसकी माँ को छीनना नहीं चाहती, ना मैं उस बच्चे से उसका मैका छीन सकती हूँ। मेरा इस घर से जाना वो बहुत शिद्दत से महसूस करेगी, और जब जब वो इस घर में आया करेगी बाप के साथ उसे माँ की कमी भी रुलाया करेगी। वो शगुफ्ता की बात समझकर सर हिलाने लगे। वलीद को तमाम हालात का पता नहीं था, लेकिन वो ये तो जानता था कि डॉक्टर इब्राहिम और शगुफ्ता एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। वो इस बात से अनजान था कि शगुफ्ता की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे डॉक्टर इब्राहिम से दूर कर दिया था, लेकिन वलीद ने शगुफ्ता की आंखों में इब्राहिम के लिए जो प्यार और बेइख्तियारी देखी थी, उससे वो बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि जो कुछ भी हुआ होगा उसमें शगुफ्ता का कसूर नहीं होगा। वो डॉक्टर इब्राहिम की अजमत से भी वाकिफ था, जो रात दिन दुखी इंसानियत की खिदमत में लगे हुए थे। उसे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि दो अच्छे और हमदर्द लोग एक दूसरे के लिए बने हुए थे, लेकिन इतने अरसे बाद मिले अब हैं। निकाह के बाद दोपहर का खाना खाया गया और वलीद उनसे रुखसत लेकर वापस चला गया। इब्राहिम ने शगुफ्ता का हाथ पकड़कर उसे खूबसूरत कंगन पहनाए और दिलचस्पी से उसके सुर्ख गालों की तरफ देखने लगा। ऐसे तो ना देखें इब्राहिम, मुझे शर्म आ रही है। वो हंसने लगे। तुम्हें शर्म आ रही है और मुझे वो जमाना याद आ रहा है जब मैं तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां लाया करता था। तब भी तुम्हारे गाल यूं ही सुर्ख हो जाया करते थे और माँ मुझे मशकूक नजरों से देखकर कहती, जरूर तुम इसके लिए कुछ लेकर आए हो, इसीलिए तो खुशी इससे छुपाए नहीं छुप रही। वो एक तल्ख मुस्कुराहट होंठों पर लाकर बोली, और ये भी तो कहा करती कि कम ज़र्फ को अगर ज़र्फ से ज्यादा मिल जाए तो संभाल नहीं सकता। मेरी बात सुन लो इब्राहिम, इस लड़की का ज़र्फ बहुत छोटा है और कम ज़र्फों से रिश्ता हमेशा तकलीफ देता है, खुशी नहीं। उसने माजी की बातें याद करते हुए लहजे की तलखी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। भूल जाओ शगुफ्ता सारी पुरानी बातें, सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखो कि मैं हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। आज हम दोनों के लिए बहुत अहम दिन है। बरसों से हम जिस लम्हे के मुंतजिर थे वो लम्हा ये ही है जिसमें हम दोनों जी रहे हैं। आज सब कुछ भूल जाना ही बेहतर है। मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, बस वो सुनो। इब्राहिम के लहजे की शौकी महसूस करके उसने नजरें झुका दी। इस उम्र में अब हम पर यह बातें सजती नहीं, अब तो बालों में सफेदी आ गई है, आंखों की रोशनी बुझने लगी है, ऐनक के शीशे के पीछे से दुनिया देखने की आदत पड़ गई है। अब तो ऐनक उतारो तो हर शय धुंधली नजर आती है, लेकिन मोहब्बत हमेशा वाज़े नजर आती है। सच्ची मोहब्बत कभी भी धुंध के उस पार नहीं होती। ये जो ऐनक की ओट में से झांकती खूबसूरत आंखें हैं ना, मोहब्बत तो इनमें बसी है। और ये जो बूढ़े और कमज़ोर जिस्म के अंदर खूबसूरत और ताकतवर दिल है ना, ये आज भी वैसे का वैसा है। तुम्हारी मोहब्बत में ये बिल्कुल सुनहरा हो गया है। मोहब्बत करने वाले दिल सुनहरे ही तो होते हैं। इब्राहिम, ये लम्हे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन खुदा करे ये लम्हे मुख्तसिर ना हो। शगुफ्ता ने अपना सर इब्राहिम के शाने पर टिकाते हुए दिल की गहराइयों से दुआ मांगी, तो बेसाख्ता इब्राहिम ने उसकी दुआ पर आमीन कहा। शीदा दूध और मिठाई लेकर आई थी। उसने ये मंजर भीगी नजरों से देखकर नजरें झुका ली और दिल ही दिल में दोनों की मोहब्बत की नजर उतारने लगी। रुशना उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी और कुछ अर्सा पहले ही उसकी शादी हुई थी उसकी पसंद से। अपने शोहर से कुछ अर्सा पहले एक इत्तेफाक के तहत मिली थी, तो उससे पहली नज़र में ही आदिल से मोहब्बत हो गई थी, जबकि उसकी मोहब्बत और दिलचस्पी देखकर आदिल भी उससे मोहब्बत करने लगा था। उन दोनों के दरमियान आदिल की गुर्बत और बेरोजगारी जालिम समाज बनकर दोनों को जुदा करने पर तुली हुई थी, लेकिन घर वालों से लड़ झगड़ कर उन्होंने शादी कर ली थी और इसमें सारी कोशिश रुशना की थी।
اس نے اپنے والدین کے سامنے یہ کہا کہ میں ہر حال میں گزارا کر لوں گی، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی مجھے کسی اور سے شادی پر مجبور کر دیا تو میں کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ روشنا صبح صبح اسے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن سارا نے محسوس کیا کہ یوں اچانک اس کی آمد سے روشنا کچھ گھبرائی ہوئی سی نظر آنے لگی تھی، حالانکہ وہ پوری کوشش کر کے اپنی گھبراہٹ چھپانے میں لگی ہوئی تھی۔ سارا، اس وقت اچانک تم؟ یار مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آنٹی کی طبیعت کا سنا تھا تو بہت افسوس ہوا، لیکن مجبور تھی، اور ان دنوں میری ساس علیل تھی، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ سارا اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر سارا کے والدین نے اسے تحفے میں دیا تھا، کیونکہ عادل کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، اور روشنا کے والدین نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ یہ گھر لے کر اسی میں عادل اور اس کے خاندان کے ساتھ رہے گی۔ وہ لوگ بھی بلا کسی حیل و حجت کے یہ شرط مان گئے تھے۔ ارے گھر تو بہت پیارا ہے، اور گھر والا وہ کیسا ہے؟ سارا کے یوں پوچھنے پر پل بھر کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ظاہر ہے محبت کی شادی کی ہے، کوئی خوبی تو ہوگی ان میں جس نے مجھے ان کا شہدائی بنا دیا تھا۔ روشنا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو سارا بھی مسکرانے لگی۔ کیا لاؤں، چائے پیو گی یا کچھ ٹھنڈا؟ ارے تم کیوں لاؤ گی؟ تم نے تو کبھی خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا۔ کیا نوکرانی نہیں ہے گھر میں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دھیمے سے مسکرا کر بولی، مجھے عادل اور اس کی ماں بہنوں کے کام کر کے سچی خوشی نصیب ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کوئی نوکرانی نہیں رکھی۔ سارا نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا گھر کا سارا کام تم خود کرتی ہو؟ روشنا نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا یوں کرو کہ مزیدار سا ناشتہ بنا کر لاؤ، کیونکہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ شوق لہجے میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ چلو تم بیٹھو کچھ دیر، میں فٹافٹ ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سارا نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ ایک متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ چند لمحے بیٹھ کر ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتی رہی، لیکن پھر بور ہو کر کچن کی تلاش میں اٹھ کر باہر نکل آئی۔ صبح صبح اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے نہ آیا کرو۔ 100 بار منع کیا ہے، لیکن پھر بھی تم یہ بات سمجھتی نہیں ہو۔ میں نے کہا ہوا ہے کہ مجھے اٹھانے کے لیے اماں میرے کمرے میں آیا کریں گی۔ جس دن صبح اٹھتے ہی تمہاری منحوس شکل دیکھ لوں، سارا دن برا گزرتا ہے۔ سارا کی سماعتوں میں کسی مرد کی کسیلی آواز پڑی تو وہ تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں جب اسے بات کی سمجھ آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ پلیز عادل، وہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے، اور شادی کے بعد پہلی بار وہ میرے گھر آئی ہے۔ روشنا کی منمناتی ہوئی آواز سن کر سارا کو چکر آنے لگے تھے۔ تو اسے شربت پلا کر ٹرکھاؤ، مجھے کس لیے اتنی صبح اٹھا رہی ہو؟ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ اس وقت جا کر انڈے اور دودھ لے کر آؤں، اور میرے پاس حرام کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں بیوی کی سہیلیوں پر خرچ کروں۔ سارا نے سنا وہ شوہر کی منتیں کر رہی تھی اور شوہر اٹھ کر دودھ اور انڈے لانے سے انکار کر رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قسم کے حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی، بہت لاڈلی اور نخریلی، ایسے حالات میں رہ رہی تھی کہ جس میں پل پل اسے مرنا پڑتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کتنے ناز و نام میں پلی لڑکی تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیے گئے ایک غلط فیصلے کا عذاب بھگتنے پر مجبور تھی۔ وہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی واپس آ کر وہیں بیٹھ گئی جہاں اسے روشنا چھوڑ کر گئی تھی۔ سوری یار، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، اصل میں سارا گھر سویا ہوا ہے، اس وقت صرف میں جاگ رہی ہوتی ہوں۔ سارا نے دیکھا وہ ٹرے اس کے پاس رکھتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کی سرخی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ لو گرم گرم چائے اور میرے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا۔ اس نے شاید رات کا سالن گرم کر کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ سارا کو بہت افسوس ہوا، نہ جانے دودھ کہاں سے لے کر آئی تھی، شاید محلے میں سے کسی سے مانگ کر۔ ارے تمہیں آٹا گوندنا اور روٹی پکانا بھی آ گیا ہے؟ سارا نے شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں اس کی وجہ سے روشنا کو شوہر کی باتیں سننی پڑ گئی۔ واہ، بڑے مزے کے پراٹھے ہیں، اور چائے بھی کیا خوب بنائی ہے۔ اس کی تعریف پر وہ یوں کھل گئی کہ جیسے اسے یہ تعریفی الفاظ پہلی بار سننے کو ملے ہوں۔ عادل کو بھی میرے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند ہیں، وہ بات کرتے کرتے نظریں چرا گئی۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگی۔ کیسی گزر رہی ہے سارا؟ تمہارے میاں کیسے ہیں؟ تم جیسی باتونی لڑکی کو تو کسی ایسے مرد کی شریک حیات ہونا چاہیے جو ہر وقت
सुनने का ज़र्फ रखता हो। रुशना के शोखी से पूछे गए सवाल के जवाब में वो धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली, शायद तुम नहीं जानती लेकिन हमारी शादी एक मुआहदा है। अम्मी की तबीयत के बायस मुझे उनकी खातिर शादी के लिए हामी भरनी पड़ गई थी, वरना तुम सब लोग अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे डॉक्टर से कितनी शदीद चिढ़ है। लेकिन माँ के लिए यह भी कबूल कर लिया। उसके यूं कहने पर रुशना ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे देखा और बोली, चलो तुम्हें यह इत्मीनान तो है कि तुमने माँ की खातिर कुर्बानी दी, लेकिन मुझे तो यह इत्मीनान भी नहीं है। मुझे हर लम्हा अपनी खुदगर्जी रुलाती है। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए अपनों को बहुत दुख दिए हैं और अब वो मेरी वजह से अभी भी दुखी हैं। वो शायद किसी ऐसे ही सामे की तलाश में थी जिसके सामने अपना दिल खोल कर रख सके। यार, ये सारे फैसले किस्मत के होते हैं। हम लोग किस्मत के हाथ में नाचती हुई कठपुतलियां हैं। ये हमारी खुशफहमी है कि ये फैसले हमने जमीन पर किए हैं, जबकि आसमान वाला हमारी इस खुशफहमी पर ऊपर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। इसीलिए अपने किसी भी फैसले पर कभी भी पछताना नहीं चाहिए। बस अल्लाह की रजा समझकर उसमें राजी रहना चाहिए। उसे अपने इस अंदाज पर हैरत हो रही थी कि वो कितने अच्छे तरीके से उसे समझा रही है। चलो आज ऐसा करते हैं कि हम दोनों खाना कहीं बाहर खाते हैं। तुम अंदर जाकर अपने शोहर से इजाजत लेकर आओ। आज की दावत मेरी तरफ से। उसे अच्छी तरह से अंदाजा था कि अगर वो पूरा दिन यहाँ रुकी तो रुशना के लिए कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी तो उसकी सास और नंदे सो रही थी। यार, मैं भी बड़े दिनों से कहीं बाहर खाने के लिए नहीं गई, लेकिन अब तो मुझे उन खानों की लज्जत ही भूल गई है जो मुख्तलिफ मशहूर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाती थी। उसके अंदाज में हसरत थी। लेकिन मसला यह है कि मुझे सास और नंदों के उठने से पहले दोपहर का खाना बनाना है। उसने ना जाने का उज़र पेश किया तो सारा ने चुटकियों में उसका मसला हल करते हुए कहा, ऐसा करते हैं कि तुम्हारे घर वालों के लिए खाना साथ ले आएंगे। वो ये सब सुनकर बखुशी अंदर की तरफ चली गई और न जाने कितनी मुश्किलों से शोहर से इजाजत लेकर तैयार हो गई और चंद मिनटों में ही वो दोनों टैक्सी करवाकर बाहर निकल गईं। रुशना के चेहरे के तासुरात देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों बाद जैसे किसी कैदी को जेल से रिहाई मिली हो। सारा के पर्स में पैसे थे। उसने पहले तो उसे शॉपिंग करवाई और उसके लिए चंद सूट और जरूरत की दूसरी चीजें खरीदी। वो शर्मिंदगी और खुशी दोनों की कैफियत में शॉपिंग कर रही थी। चलो आज तुम्हारे पसंदीदा होटल में खाना खाते हैं। सारा उसे लेकर शहर के बहुत बड़े और महंगे होटल में आ गई। तुमने बताया नहीं कि शोहर के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? रुशना ने सरसरी अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सारा उसे देखकर अफसोदा से अंदाज में मुस्कुराने लगी। अपने और उसके ताल्लुकात के बारे में सिर्फ एक जुमला ही कहती हूँ और उम्मीद है कि तुम्हें इससे अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बीच कैसा रिश्ता चल रहा है। रुशना मुंतज़िर नजरों से उसे सवालिया अंदाज में देखने लगी। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि आज यानी कि बरोज जुमा मेरे शोहर की दूसरी शादी हो रही है और उसकी इजाजत उसने मुझसे मांगी और मैंने बखुशी दे दी। लेकिन ये सोचकर कि कहीं दूसरे लोग मुझे हमदर्दाना अंदाज में देखने न लग जाएं, मैं दिन गुजारने तुम्हारे पास आ गई हूँ। मामा की तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो वजह पूछती कि मैं वलीद के बगैर अकेली क्यों आई हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको ये सब कुछ सच बताकर दुखी करूँ। तुम्हें पता तो है कि वो कितनी बीमार है। फजर का घर मम्मा के घर यानी कि मेरे मैके के करीब है, इसलिए वहां नहीं गई। वो बात खत्म करके उसके तासुरात देखने लगी। रुशना का मुंह खुला हुआ था और आंखें फैलकर मामूल से बड़ी हो गई थी। तुमने कहा कि तुम्हारे शोहर की आज दूसरी शादी हो रही है? वो हैरानी और सदमे की कैफियत में उसे देखते हुए पूछ रही थी। जी नहीं, हो नहीं रही, वो अपनी महबूबा के साथ खुद शादी कर रहे हैं, उसने तस्दीक की। और तुमने इजाजत भी दे दी? हाँ, वलीद हसन डॉक्टर होकर भी काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की इजाजत मिल जानी चाहिए, इसलिए मैंने रजामंदी दे दी। तो अब तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं, जब तक मुमकिन हुआ मम्मा से छुपाऊंगी और जब छुपाना मुमकिन ना रहे तो बात एक न एक दिन खुलेगी तो जरूर। तुम्हें दुख नहीं हो रहा? उसके पूछने पर वो धीमी मुस्कुराहट लबों पर फैलाकर बोली, दुख? अरे दुख तो उसे होना चाहिए जिसने मुझ जैसी सच्ची लड़की की कदर नहीं की। ये मुझे पता है कि वो औरत वलीद हसन के काबिल नहीं है, लेकिन वलीद हसन ये बात नहीं जानता। तो तुम उसे बता देती ना। रुशना ने उसे दुख से देखा। मैं नहीं, लेकिन कभी न कभी वक्त उसे जरूर बताएगा, और वक्त का दिया गया सबक इंसान को तामर्ग याद रहता है। उसने घड़ी में टाइम देखा। जुमे की नमाज के बाद निकाह तय था, अब तो हो भी क्या होगा। वो सामने रखी काबली पुलाव और शामी कबाब को एक दूसरे में मिक्स करते हुए बोली, तुम कैसे आराम से बैठी होटल में खाना खा रही हो? वो उसे बेयकीनी से देख रही थी। तो क्या करूं, भूखी मर जाऊं? भूखा तो उसे मरना चाहिए जो ड्रामेबाजियां करके किसी की बीवी बन रही है।
जब ज़मीर की झांपट पड़ने लगती है तो एहसास जुर्म भूख प्यास मिटा देता है, लेकिन मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, ना एहसास गुनाह है, तो फिर भूख तो लगेगी ना। उसके इत्मीनान से दिए गए जवाब ने उसे चुप करा दिया। रुशना, तुमने मोहब्बत की शादी की है तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो दरिया के दो किनारे हैं, साथ साथ लेकिन दूर दूर। इसी असना में मोबाइल फोन बजने लगा। सारा ने देखा वलीद हसन की कॉल थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। खाने समेत वो रुशना को घर के दरवाजे पर उतार कर खुद करीबी पार्क में आ गई। रुशना ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया कि अंदर आ जाओ, और खुद भी अंदर जाकर आदिल और उसकी माँ बहनों की जली कटी सुनने के मूड में नहीं थी। अब कितनी ही देर से खाली दिमाग चुपचाप बैठी इधर उधर आते जाते लोगों और भागते दौड़ते बच्चों को देख रही थी। जी, उसने फोन उठाया। सारा, आप कहाँ हैं? मैं आपको पिक करने रुशना की तरफ आया तो उसके शोहर ने कहा आप जा चुकी हैं। इस वक्त कहाँ हैं? उसकी आवाज से परेशानी झांक रही थी। मैं इस वक्त एक पार्क में बैठी हूँ और बड़े मजे में हूँ। जब फूलों और बच्चों को देख देख कर जी भर जाएगा या थक जाऊंगी तब टैक्सी करवा कर आ जाऊंगी, मगर मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। वह हंसने लगी। अरे वलीद हसन साहब, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब एक नहीं दो हो गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपनी जिम्मेदारी से फारिग कर दूं। उसके लहजे की तलखी ने वलीद को हैरान कर दिया। मैं समझा नहीं, दो जिम्मेदारियां? वो उलझा हुआ था। निकाह हो गया है तो जाहिर है कि अब आपने शब अरूसी भी मनानी है। जरूरी तो नहीं कि हर निकाह की शब अरूसी अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते हुए मनाई जाए। मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। उसे सारा की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तो अलिशबा वलीद हसन आपकी बेगम बन चुकी हैं, तो कहीं मेरी फिक्र करने पर वो दोबारा से खुदकुशी वाला ड्रामा करना ना शुरू कर दे। उसकी बात सुनकर वो उछल ही तो पड़ा था। वलीद हसन चुप क्यों हो गए हैं? जाएं और अलिशबा के साथ शब अरूसी मनाएं। उसके जज्बात को गहरी ठेस लगेगी जब उन्हें पता चलेगा कि ऐन शादी वाली शाम आपको मेरी फिक्र लगी हुई थी। वो चटकते हुए गुस्सीले अंदाज में बोला, क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कैसी शादी, कैसी शब अरूसी? वलीद हसन और अलिशबा की शादी और किसकी? वही शादी जिसकी इजाजत आपने मांगी और मैंने बखुशी दे दी। वलीद हसन के हाथ से मोबाइल गिर गया था और वो साकत सा मुसलसल जमीन पर पड़े मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था, जिसमें से सारा के हेलो हेलो की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उसकी बेवा माँ की शादी करा दी और उसे खबर भी नहीं। वलीद हसन दोनों हाथों में सर थामे बैठा हुआ था, दिल पर एक अजीब किस्म का भारी बोझ लिए। उफ खुदाया, ये सब कुछ कैसे हो गया, और हुआ भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गलत फहमी की वजह से। उन दोनों की तकदीर एक दूसरे से मिली हुई थी, लेकिन काश कि ये सब कुछ यूं ना होता जैसे अचानक हो गया है। मैं अब सबको क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर इब्राहिम, शगुफ्ता आंटी और सबसे बढ़कर इस पगली सी लड़की को कैसे समझाऊंगा? इस निकाह की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आती है। वो तो हकीकत जानकर मुझसे और अपनी माँ से भी नफरत करेगी। मैंने इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर ली? वो क्या सोचती रही और मैं क्या समझता रहा? वलीद हसन ये सब सोचते हुए अपना सीना मसलने लगा। इस सब में सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मुझे ही अब इस मामले को समझदारी से संभालना है। वो तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती, अब इस सब के बाद तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। मैं कैसे उसे सारी सूरत हाल बताऊंगा? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे ये बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने डॉक्टर इब्राहिम से निकाह कर लिया है, और इस सब में वलीद हसन यानी कि मैं उसका शोहर बढ़ चढ़कर शामिल रहा हूँ, बल्कि ये सब कुछ हुआ ही मेरी वजह से है। वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था और दोनों हाथों से कनपट्टियों को भी दबा रहा था। टहलते टहलते जब थक जाता तो सोफे पर बैठकर अफसोस से सर हिलाते हुए सोचों में गुम हो जाता। वलीद हसन, जब इतना सब कुछ कर लिया है तो अब इसको ठीक करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे ये सोच सोच कर अफसोस हो रहा था कि शगुफ्ता आंटी और डॉक्टर इब्राहिम के सामने किस तरह अपनी सफाई पेश करेगा, और जब शगुफ्ता आंटी को ये पता चलेगा कि उनकी बेटी सबसे बेखबर थी तो उन पर क्या गुजरेगी। वो तो ये सुनकर इस शादी के लिए रजामंद हो गई थी कि इस शादी में उनकी बेटी की मर्जी शामिल है। चल बेटा, अब तैयार हो जाए इस मुसीबत से निपटने के लिए। पहले ही जिंदगी में कम मसाइल तो नहीं थे कि अब मसाइल का नया पटारा खुल गया है।